प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। फिर से इस रविवार के सुबह हमको परमेश्वर की उपस्थिति में इकट्ठा होने का ये जो मौका मिला है, इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आज सुबह जो भी हमारे साथ हमारे इस रविवार के सेवकाई में जुड़ रहे हैं, खास करके हमारे जीआरएच के परिवार, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम भरा वंदन। भजन संगीता उसका 136वां अध्याय उसका पहला और दूसरा वाक्य ऐसा कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। हिज मर्सी endures forever। हालेलुया। आज सुबह भी इस साल का ये 5वें महीने में हमारे जिंदगी में जो है और कुछ बड़े बातों के बारे में हमको कहने के लिए नहीं होगा, पर एक बात हम यकीन से कहते हैं कि वो भला परमेश्वर है और उसकी करुणा सदा की है। Even though you have nothing else to boast in your life today, for this last 5 months, you can be confident and you can say that this God is good and His mercy endures forever। हालेलुया। अगर आपको यकीन है कि आपने उसके भलाई को और उसके करुणा को अनुभव किया है, तो आज सुबह आपके दिमाग में कोई भी जो है चिंता आपको जो है अस्वस्थ कर रही है, आज उसे देखकर कहिए कि मेरा परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। ये कोविड कितना भी हमको डराना चाहे, उसके खिलाफ हम रुक कर ये गाएंगे और ये कहेंगे कि मेरा परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। उस धैर्य से क्या हम परमेश्वर के चरणों के पास आए। हम हमारे आंखों को बंद करें। स्वर्गीय पिता, इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, जैसे कवि ने गाया वैसे ही हम भी आज सुबह आपकी उपस्थिति में इस बात की ऐलान करते हैं कि परमेश्वर आप भले हो, यीशु आप भले हो, आप ही सबसे अच्छे हो, आपके जैसा और कोई नहीं है और आपकी करुणा सदा की है। परमेश्वर, आज सुबह हम सारे आपके बच्चे आपके चरणों पर आते हैं और आपकी उपस्थिति में पूर्ण तरीके से समर्पित करते हैं। आज फिर से आपके करुणा की उस बहुताई को अनुभव करने के लिए, आपके भलाई का उत्सव मनाने के लिए आपने जो हमको मौका दिया है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज भलाई का उत्सव मनाने का दिन है। हालेलुया। हम सारे बातों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। पिता, आपके सारे बच्चों को आप आशीषित करोगे, इसके लिए धन्यवाद। अब पिता, इस परिस्थिति में भी हमको जो है डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको यकीन है कि हमारा परमेश्वर भला है। हालेलुया। सभी बातों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। सारा महिमा और आदर सिर्फ आप ही को। प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को पूछते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। कलीसिया, आज सुबह उसके भलाई के उत्सव मनाओ। उसने जो करुणा और उसकी कृपा और दया और उसका प्रेम जो उसने हमारे ज़िंदगी में जो उसने हमारे ज़िंदगी में उंडेला है, उसके लिए उसका उत्सव मनाओ। आप आपके घरों में आपके मुंह को खोलकर आपके आवाज़ों को उठाकर गाइए कि हे परमेश्वर, तेरी करुणा भला है। परिवार, तैयार हो जाइए, उसके भलाई का उत्सव मनाने का समय है। परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने का समय है। हम आराधना के लिए इस समय को बिताएंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीषित रखे। हो ऐ खुदा है खुदा, हर सुबह तेरा प्यार बढ़े। ऐ खुदा, हर जगह तेरा नूर जगे। ऐ खुदा, हर सुबह तेरा प्यार बढ़े। ऐ खुदा, हर सुबह तेरा नूर
जगे। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। ओ जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। उस नाम को पुकारो, उस नाम को उठाओ। Arrayo de Beleone, Ayarrayo, Kaya di Balaya Moikaye, Arra Kaya di Bilie, Yeshu नाम, इस नाम है जिंदगी, जिस नाम में शांति। Arra Bayo, सबसे प्यारा यीशु नाम की जय। ओ सबसे अच्छा यीशु नाम, सबसे अच्छा यीशु नाम, सबसे महान यीशु नाम की जय। Put you in front of my melody. You are all that matters. You are all that matters. I'll make room for two. Oh, you and I, Jesus. You are all that matters. You are all that matters. Oh, I'll put you in front of my melody. You are all that matters. You are all that matters. I will make room for two. You and I, Jesus. You are all that matters. You are all that matters. Oh, eh, oh, eh. You are all that matters. Oh, eh, oh, eh. You are all that matters. Oh, eh, oh, eh. You are all that matters. Oh, eh, oh, eh. You are all that matters. Oh, eh, oh, eh. You are all that matters. Oh, eh, oh, eh. आएगा प्रकाश उनके लिए जो है थामे तुझको। चाहे संघर्ष थम जाएंगे पर उस दिन तक स्तुति मैं गाऊं, स्तुति मैं गाऊं। तू कभी न
न छोड़े मुझको शांतता और संकट में भी तू कभी न छोड़े मुझको हर चढ़ाव और हर उतार तू कभी न छोड़े मुझको प्रभु तू न छोड़े मुझको तू कभी ना छोड़े तू कभी न छोड़े मुझको शांतता संकट में भी कभी न छोड़े मुझको हर चढ़ाव और हर उतार तू कभी न छोड़े मुझको प्रभु तू न छोड़े मुझको आएगा प्रकाश उनके लिए जो है थामे तुझको चाहे संघर्ष थम जाएंगे पर उस दिन तक स्तुति मैं गाऊं स्तुति मैं गाऊं आएगा प्रकाश उनके लिए soul that I can contain, that I can control. I want more of you, God. I want more of you. Set a fire down in my soul that I can contain, that I can control. I want more of you, God. I want more of you. Set a fire down in my soul that I can contain, that I can control. I want more of you, God. I want more of you. Your presence is heaven to me. Sing it, church. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Lord, your presence is heaven to me. And we're singing, oh Jesus, singing, oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus. Oh, your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus. Oh, your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me, Jesus. Jesus, your presence is heaven to me, Jesus. Oh, io non reimo, io non tinio, no de be. Oh, you are all that matters. Oh, you are all that matters. Oh,
You are all that matters. Oh, तू ही काफी है, तू ही काफी है, यीशु ही काफी है मुझको। तू ही काफी है, यीशु ही काफी है, तू ही काफी है मुझको। जी आदर्श, एक साथ हम मिलकर गाएंगे एक आखिरी बार। तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी हमको प्रभु मुझको। और या मोनो रे मायो रे बेनिया, तू ही काफी है, तू ही काफी है, तू ही काफी है हमको। तू ही काफी है हमको यीशुआ, तू ही काफी है हमको। जो खुश है आवाज उठाकर ताली बजाकर अपनी खुशी को आप एक्सप्रेस करें, आपके प्यार को आप जताएं। यह है आनंद का समय, यह है जीत का समय, यह है ऐलान का समय। रब की होवे होसन्ना, हमेशा रब की होवे होसन्ना। रब की होवे होसन्ना, हमेशा रब की होवे होसन्ना। रब की होवे होसन्ना, हमेशा रब की होवे होसन्ना। रब की होवे होसन्ना, हमेशा रब की होवे होसन्ना। ओ रब की होवे मदद सहारी, ओ रब की होवे मदद सराई। और एक बार, ओ रब की होवे मदद सराई। उसके नाम की सना, ओ उसकी नाम की सना, उसकी नाम की सना, हमेशा रब की होवे ओ सना। ओ उसकी नाम की सना, हमेशा रब की होवे ओ सना। आमीन। रब की होवे हमेशा रब की होवे आवाज उठाकर सन्ना, हमेशा रब की होवे सन्ना। और रब के घर में हुए सिताइश, और रब के घर में हुए सिताइश, रब के घर में हुए सिताइश। उसकी हम दो सन्ना, उसकी हम दो सन्ना, हमेशा रब की होवे ओ सन्ना। ओ रब की होवे ओ सन्ना, हमेशा ओ रब की होवे ओ सन्ना। अरे बार रब की होवे हमेशा रब की होवे ओ सन्ना। ओ रब की होवे ओ सन्ना, हमेशा रब की होवे ओ सन्ना। आमीन आमीन। जय के जोर से उनको नचेंगे, ओ जय के जोर से उनको नचेंगे। और एक बार जय के जोर से, ओ जय के जोर से उनको नचेंगे। और बरबत बीन बजा, बरबत बीन बजा, ओ सेना भर की होवे ओ सन्ना। ओ रब की बीन बजा, ओ सन्ना रब की होवे ओ सन्ना। ओ रब की होवे ओ सन्ना, हमेशा रब की होवे ओ सन्ना। ओ रब की होवे ओ सन्ना, हमेशा रब की होवे ओ सन्ना। आमीन। तार दार साथों पे
और तबले बजा हमेशा रब की होवे ओ सन्ना। तब और तबले बजा हमेशा रब की होवे ओ सन्ना। रब की होवे ओ सन्ना हमेशा रब की होवे। ओ रब की होवे ओ सन्ना हमेशा रब की होवे ओ सन्ना। आमीन। बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली, ओ बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली। और एक बार आमीन। बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली, ओ झन झन झांझ बजा झन झन झांझ बजा हमेशा रब की होवे ओ सन्ना। आमीन। झन झन झांझ बजा ओ रब की होवे ओ सन्ना। आमीन आमीन। रब की होवे ओ सन्ना हमेशा रब की होवे ओ सन्ना। ओ रब की होवे ओ सन्ना हमेशा रब की होवे ओ सन्ना। हमें सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ। और बस सारे मिलकर ताली बजाओ, ओ गाओ रब की सन्ना। रब की सन्ना हमेशा रब की होवे ओ सन्ना। गाओ रब की सन्ना हमेशा रब की होवे ओ सन्ना। ओ रब की होवे ओ सन्ना हमेशा ओ रब की होवे ओ सन्ना। आमीन आमीन। रब की होवे ओ सन्ना हमेशा रब की होवे ओ सन्ना। कलीसिया, हम एक साथ कुछ करने वाले हैं। आखिरी बार और एक बार और एक पंक्ति गाएंगे। सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ सब रब की सन्ना। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपके साथ हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि आप भी मेरे साथ हैं। आप मुझे फॉलो कीजिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ओ रयो माइकोरो मेंदी राइको याई माई देनो नो थेन मैंने राइको रैमके। ओ जरा आप रेडी हो? रेडी हो तो एक साथ मिलकर ओ सारे मिलकर ताली बजाओ। अरे सारे मिलकर ताली बजाओ। मैं विश्वास करता हूँ कि आप कर रहे हो। सारे मिलकर ताली बजाओ, सबसे सुरीली ताली। कम ऑन। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ। ओ गाओ रब की सन्ना। अरे बात। ओ गाओ रब की सन्ना, गाओ रब की सन्ना। ओ गाओ रब की सन्ना, गाओ रब की सन्ना हमेशा रब की होवे ओ सन्ना। ओ गाओ रब की सन्ना हमेशा ओ रब की होवे ओ सन्ना। आमीन आमीन। रब की होवे सन्ना हमेशा रब की होवे सन्ना। रब की होवे ओ सन्ना हमेशा रब की होवे ओ सन्ना। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करो तेरी मर्जी। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। तेरे भवन में आनंद की यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। ओ तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है।
यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। ओ क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरे भवन में, तेरे भवन में, तेरे भवन में आनंद की भरपूर है। ओ यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। ओ तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। रब की होवे हसना, रब की होवे हसना हमेशा, रब की होवे हसना। ओ रब की होवे हसना हमेशा, रब की होवे हसना। ओ राई तो मैं दे रब की होवे हसना, राई मैं दे मंदा रब की होवे हसना। मैं तुने मन मंदे रब की, हाय मैं तुने मंदा लाई कोई दना मंदो रब की होवे हसना। ओ रब की होवे हसना हमेशा, रब की होवे राई तो राई मैं में। All hail the King of Kings and the Lord of Lords. All lift up the name of Jesus. All hail the King of Kings and the Lord of Lords. Glory and honor to Jesus alone. We declare the name of Jesus in this land. रब की होवे हमेशा, रब की होवे हसना। आमीन। रब की होवे हमेशा, रब की होवे। एक आखिरी बार सारे मिलकर, ओ सारे मिलकर ताली बजाओ। ओ सारे मिलकर ताली बजाओ। ओ गाओ रब की सन्ना, गाओ रब की सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना। गाओ सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना। आमीन आमीन। रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना। ओ रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना। हालेलुया। रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना। हालेलुया। रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की, ओ रब की, ओ रब की होवे हसना। अरे रब की होवे हसना हमेशा, रब की होवे हसना। अरे रब की होवे हसना हमेशा, रब की होवे हसना। जिंदा खुदा यीशु मसीह की जय। जिंदा खुदा यीशु मसीह की जय। उद्धार करता यीशु मसीह की जय। राजा की राजा यीशु मसीह की जय। प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह की जय। जो वापस आने वाला है उस यीशु मसीह की जय। जो राज करने वाला है उस यीशु मसीह की जय। हमारा चंगाई देने वाला यीशु मसीह की जय। हमसे मोहब्बत करने वाला यीशु मसीह की जय। हम पर हाथ नहीं मारने वाला यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय। जय 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 तेरी जय। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने उसके भलाई को चखा है और आपने उसके भलाई को जिस गहराई से चखा है उस गहराई के हिसाब से ही आपने उसका उत्सव मनाया है। हालेलुया। तो आप आज फिर से यकीन कीजिए, आप जिस तरीके से उसके भलाई का उत्सव मनाए हो उस तरीके से परमेश्वर उस भलाई को
और भी भरपूरी में आपकी ज़िंदगी में प्रकट करने के लिए तैयार है। हालेलुया। हम ये समय परमेश्वर की उपस्थिति में दान को अर्पण करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी ने आपके दान को आपके हाथों में लिया है। हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, आपकी उपस्थिति में इस दान को अर्पण करने का भाग्य जो आपने दिया है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, आपके भलाई के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके करुणा और प्रेम के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, ये 5 महीने आपने जो अद्भुत रीति से हमको चलाया, इसके लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद भरे मन से इस बीज को आपकी उपस्थिति में सौंपते हैं। सही समय पर ये प्रतिफल लाएगा और आपकी उपस्थिति में उपयोग होने के लिए आपके सारे बच्चों को आप जो है सामर्थ्य दोगे, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आपके सारे बच्चों को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आशीषित करके प्रार्थना करता हूँ। सभी बातों को आपकी उपस्थिति में समर्पित करते हैं। सारा महिमा और आदर सिर्फ आप ही को प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को पूछते, सुने और ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। कलीसिया, तैयार हो जाइए। ये बहुत ही खास समय है जहाँ पर हम परमेश्वर के आवाज़ के साथ मुठभेड़ करने वाले हैं, जहाँ पे हम परमेश्वर के व्यक्तित्व के साथ मुठभेड़ करने वाले हैं, जहाँ पर हम उसके असीम शक्ति के साथ मुठभेड़ करने वाले हैं। हालेलुया। वचन के द्वारा जो सामर्थ और जो समझ परमेश्वर हमारे ऊपर उंडेलता है, उस समझ और सामर्थ के खिलाफ रुकने के लिए शैतान को कभी नहीं हो सकता। तो आज सुबह जो पवित्र आत्मा समझ और उसी के साथ जो अपने सामर्थ को जो उंडेलेगा, उसे पूर्णता में स्वीकार करने के लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई को समझकर वचन को स्वीकार करें। परमेश्वर आप सभी को आशीषित रखे। वचन में से बांटने के लिए हमारे कलीसिया के सीनियर पास्टर और मेरे आत्मिक पिता पास्टर संतोष वर्गीस को मैं स्वागत करना चाहता हूँ। है खुदा हर सुबह तेरा प्यार बढ़े। ऐ खुदा हर जगह तेरा नूर जगे। ऐ खुदा हर सुबह तेरा प्यार। ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വം, परमेश्वर की महिमा हो। കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഈ ഞായറാഴ്ച പ്രഭാതത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം। सभी को इस रविवार के सुबह में प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्रेम भरा वंदन। GRH കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവരെയും ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്നത്തെ ആരാധനയിലേക്ക്। GRH परिवार के सभीयों को हमारे इस सेवकाई में मैं स्वागत करना चाहता हूँ। യൂട്യൂബിലൂടെ ഞങ്ങളെ ശ്രവിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കളെയും ഞങ്ങൾ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു। और YouTube के माध्यम से हमारे साथ जुड़ने वाले सारे परमेश्वर के बच्चों को भी इस हमारे सेवकाई में मैं स्वागत करना चाहता हूँ। നിങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ അയക്കുന്ന മെസ്സേജുകൾ എല്ലാത്തിനെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു। और ऑनलाइन में जो भी आप कमेंट्स और मैसेज भेजते हो, उनके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളോ നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ അറിയിക്കാവുന്നതാണ്। आपका प्रार्थना का कोई विषय रहेगा तो आप हमें बताएंगे, तो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരു ജനം തീർച്ചയായും ഇവിടെയുണ്ട്। और आपके लिए प्रार्थना करने के लिए एक झुंड यहाँ पर है। കർത്താവ് നിങ്ങളെ ആയിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ശക്തിയോടെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കട്ടെ। और जहाँ पर भी आपको परमेश्वर ने स्थापित किया है, वहाँ पर परमेश्वर आपको सामर्थ्य रूप से उपयोग करे। ഞാൻ ഇന്നത്തെ ദിവസം ലോകമെല്ലാം മദേഴ്സ് ഡേ ആയിട്ട് കൊണ്ടാടുക। और आज का दिन जो है सब लोग जो है माँ का जो है माता का जो है घर के हमारे घर के माँ जो है उनका हम उत्सव मना रहे हैं। ഞാൻ ഇന്ന് പകലിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാ അമ്മമാരെയും GRH കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാ അമ്മമാരെയും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു। और आज सुबह जो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो भी माताएं हैं और GRH के जो भी माँ हैं, आप सभी को मैं मेरा वंदन देता हूँ। എന്നെ കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരും ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ അമ്മമാരുടെ സ്നേഹം അനുഭവിച്ചവരാ। और मैं और आप हम सभी ने माँ का जो प्रेम है उसे अनुभव किया है। വേദപുസ്തകത്തിൽ
ഈ ഭൂമിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിൻ്റെ ടോപ്പ് മോസ്റ്റായിട്ട് കൊടുത്ത് ദൈവം പറഞ്ഞ പെറ്റമ്മയുടെ സ്നേഹം. और परमेश्वर के वचन में भी सबसे उत्तम प्रेम जो इस दुनिया में हमको मिल सकता है उसके बारे में यही कहा गया है कि माँ जिसने जन्म दिया है उसका प्रेम. അതുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീകളിൽ ഏറ്റവും വലിയവളായി കൃപ ലഭിച്ചവളായി ദൈവം പ്രസന്റ് ചെയ്തു യേശുവിനെ ചുമന്ന അമ്മയെ. और इसके लिए भी परमेश्वर के वचन में भी परमेश्वर ने एक माँ को ही जो है सबसे सामर्थ्य और जो है परमेश्वर की प्रीति को प्राप्त किया हुआ एक स्त्री को प्रकट किया. നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ, യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വംശാവലിയിൽ പോലും അമ്മമാരെ ദൈവം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. आप देखिए कि यीशु मसीह का जो वंशावली है उसके अंदर भी परमेश्वर ने माँ लोगों का जो है नाम को वहाँ पर प्रस्तुत किया है. പിതാക്കന്മാരുടെ പേരെഴുതിയിട്ട് എട്ടയ്ക്ക് മാതാക്കളുടെ പേരും കൂടെ. और पिताओं का नाम लिखते समय ही वहाँ पर बीच में माँ का भी नाम लिखा गया है. വേദപുസ്തകം സ്ത്രീത്വത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ്. परमेश्वर का वचन जो है ये स्त्री का जो स्थान है उसके स्थान को जो है आदर करता है. അതിനകത്ത് മാതൃത്വത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു. और उसके अंदर की माता का जो स्तर है उसे और भी आदर देता है. അത് അമ്മയുടെ സ്നേഹത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു. इसके लिए माँ के प्रेम के लिए वहाँ पर मुख्यता दी गई है. ദൈവം എനിക്ക് 2 മാതാക്കളെ തന്നു. परमेश्वर ने मुझे 2 माएँ दी है. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിശയിച്ചേക്കാം. तो आप जो है आश्चर्यचकित हो जाएंगे. ഒന്ന് എന്നെ ജനിപ്പിച്ച അമ്മ, एक जो है मुझे जन्म दिया हुआ मेरी माँ. 2 എനിക്ക് ദൈവം തന്ന ബെറ്റർ ഹാഫ് എൻ്റെ വൈഫിൻ്റെ അമ്മ. और दूसरा जो है मेरे पत्नी की माँ. അത് ഒരു ഭാഷയെ പറഞ്ഞ മദർ ഇൻ ലോ എന്ന് പറയും. और अगर कोई और कहे तो कहेंगे कि वो तो सासू है. പക്ഷേ എനിക്ക് ഇതുവരെ അത് മദർ ഇൻ ലോ ആയിട്ട് തോന്നിട്ടില്ല. पर मुझे अभी तक वो एक सास के रूप में नहीं देखा है मैंने उनको. എനിക്ക് എൻ്റെ അമ്മയുടെ അതേ ലെവലിൽ എന്നെ മദർ ലോയും കാണാൻ കഴിയുന്നു. और मेरी माँ जो है जिन्होंने मुझको जन्म दिया उनके ही स्तर में मैं मेरे सास को भी देखता हूँ. അവരെ രണ്ടുപേരെയും ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കും. और उन दोनों के लिए भी मैं परमेश्वर की उपस्थिति में उनको धन्यवाद देता हूँ. ഇതിനെല്ലാം മുകളിലായി ഇന്ന് എനിക്ക് ആഘോഷിക്കാൻ ഒരാളുണ്ട്. और इन सभी के ऊपर एक व्यक्ति है जिनका मैं जो है उत्सव मनाना चाहता हूँ. കർത്താവ് ആത്മാവിൽ എനിക്കൊരു അമ്മയെ തന്നു. और परमेश्वर ने आत्मिक रूप में मुझे एक माँ दिया. ആത്മീയ കുടുംബത്തിനകത്തന്നെ ആക്കി. और उस आत्मिक परिवार में मुझे भागीदार ഒരു बनाया. ലീനിയേജിനകത്ത് എനിക്കാക്കി. और एक वंशावली में मुझे जोड़ा. ആ ലീനിയേജിൽ എനിക്കൊരു അമ്മയെ തന്നു. और उस वंशावली में मुझे एक माँ को दिया. ഞാൻ അമ്മയെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. और उस माँ को भी याद रख के मैं परमेश्वर का धन्यवाद ഞാൻ करता ആ हूँ. അമ്മയെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. और परमेश्वर की उपस्थिति में उनका उत्सव मनाता हूँ. ആ അമ്മയുടെ പേരാണ് പ്രൊഫറ്റസ്, പ്രവാചകി ടിനി മാത്യു. और उनका नाम है प्रोफेटस टिनी मैथ्यू. എൻ്റെ അപ്പനെയും അതുകൊണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഓർക്കട്ടെ. और उसी समय में मेरे आत्मिक पिता को भी याद करूँ. ഓ പ്രൊഫറ്റ് ഷൈജോ മാത്യു. प्रोफेट शाइजू मैथ्यू. അദ്ദേഹത്തിലൂടെ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന അമ്മ. और उनके द्वारा परमेश्वर ने हमको ये माँ दिया. ഓ ആ അമ്മയെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. और उस माँ के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ. ദൈവം കൊടുത്ത അനേക കൃപകളുടെ ഉടമയാണ് അമ്മ. और वो माँ जो है वो परमेश्वर की कृपाओं के जो है ऊपर अधिकार रखने वाली एक माँ है. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതത്തെ ഏറ്റവും അധികം സ്വാധീനിച്ച വ്യക്തികളിൽ ഒരാൾ. और हमारे पारिवारिक जीवन में ज्यादा प्रभाव डाला एक व्यक्ति है वो माँ. ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയിൽ ഏറ്റവും കരുത്തുറ്റ സംഭാവനകൾ തന്ന ഒരു കുടുംബമാണ്. और वो उनका परिवार मेरे आत्मिक माता और पिता का परिवार जो है हमारे सेवकाई में उन्होंने बहुत सारी कॉन्ट्रीब्यूशंस की है. എൻ്റെ വൈഫിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശുശ്രൂഷയിൽ കരുത്തോടെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ ദൈവം കൊടുത്ത അമ്മ. और वो माँ ऐसी है जिसने मेरे पत्नी को जो है सेवकाई में बहुत ही उत्तम रीति से ट्रेन किया है. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്നു പകലിൽ ആത്മീക മാതാവായ പ്രൊഫറ്റസ് ടിനി മാത്യുവിനെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് വളരെയധികം നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. और इसके लिए आज सुबह जो है हम हमारे आत्मिक माँ प्रोफेटस टिनी मैथ्यू का हम उत्सव मनाते हैं. ഒരിക്കൽ കൂടെ പ്രിയ ഡാഡ് പാസ്റ്റർ ഷൈജു മാത്യു അങ്ങേ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. और हम फिर से हमारे आत्मिक पिता पास्टर शाइजू मैथ्यू को याद रख के हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं. ഞാൻ GRHലുള്ള എല്ലാ മാതാക്കളെയും ബ്ലെസ് ചെയ്ത്
പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. और जीआरएच के सारी माताओं को मैं आपको आशीषित करके प्रार्थना करता हूँ. കർത്താവ് എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. परमेश्वर आप सभी को आशीषित ഒരു रखे. മിനിറ്റ് ഞാൻ അമ്മമാർക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. 1 मिनट में माताओं के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ. അമ്മമാരാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും പ്രാർത്ഥിച്ചു. और जो भी माँ बनना चाहते हैं वो भी प्रार्थना करना शुरुआत നിങ്ങൾ ഈ करें. സമയത്ത് इस समय में നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ മാതാവിനെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കണം. आप आपके आत्मिक माता को याद रख के परमेश्वर को धन्यवाद നിങ്ങൾ दीजिए. ഈ സമയത്ത് इस समय में നിങ്ങളെ ജനിപ്പിച്ച അമ്മമാരെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കണം. और जो माता ने आपको जो है जन्म दिया था उनको भी याद रख के परमेश्वर का അപ്പൊ धन्यवाद എല്ലാവരും करें. പ്രാർത്ഥിക്കണം. आप सभी प्रार्थना करें. ഞാൻ അമ്മമാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ मैं माताओं के लिए जब प्रार्थना कर रहा എല്ലാവരും हूं, सभी लोग അവരവരുടെ അമ്മമാരെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കണം. आप आपके माताओं को याद रख के परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए. നിങ്ങൾക്ക് തന്ന ആത്മീയ മാതാവിനെ, आपको जो आत्मिक माता दी गई നിങ്ങൾക്ക് है തന്ന ആത്മീക കുടുംബത്തെയും, और आपको जो आत्मिक परिवार दिया गया है നിങ്ങൾക്ക് തന്ന ഭൗതിക മാതാവിനെ, और आपको शारीरिक तौर पर जो माँ दी गई है, എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് മഹത്വം आप കൊടുക്കണം. उनको सबको याद रखकर परमेश्वर का धन्यवाद करें. ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവ്, हमारे स्वर्गीय पिता, ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നതിനാൽ ऐसा एक समय आपने हमको दिया, इसके लिए धन्यवाद. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അങ്ങ് തന്ന മാതൃത്വത്തെ ഓർക്കാൻ ദൈവം തന്ന അവസരത്തിനായി സ്തോത്രം. आपने हमारे लिए दान में जो मातृता दी है, जो है माताओं को दिया है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं. ഞങ്ങളെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ജനിപ്പിക്കാൻ ദൈവം ഉപയോഗിച്ച എല്ലാ അമ്മമാരെയും ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. और हमें इस दुनिया में जन्म देने के लिए हमारे माता को उपयोग किया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद. GRHലെ എല്ലാ അമ്മമാരെയും അനുഗ്രഹിക്കണം. और जीआरएच के सारे माताओं को आप आशीषित करना കർത്താവ് അവരെ വർദ്ധിപ്പിക്കണമേ, और उनके जिंदगी में विशालता അവരെ को लाना, ശക്തീകരിക്കണമേ, उनको और बलवान रखना, അവരെ ഒരു മോഡലാക്കണമേ, उनको जो है एक उदाहरण के रूप में प्रकट करना, കൃപ ലഭിച്ചവരാക്കണമേ. वो उनको कृपा प्राप्त किया हुआ लोग बनाना. ഇതിലെല്ലാറ്റിലും ഉപരി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഞങ്ങളുടെ ആത്മീയ മാതാക്കളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കും. और उसी समय सभी से ज्यादा हमारे आत्मिक माता के लिए हम प्रार्थना करते हैं. ഓരോരുത്തരുടെ ആത്മീയ മാതാവിനെ ദൈവം അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണം. हर एक व्यक्तियों के आत्मिक माताओं को परमेश्वर आप आशीषित रखें. ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടെത്തി വെളിപ്പെടുത്തുന്ന അമ്മമാരാക്കി നീ അവരെ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നതിനാൽ സ്തോത്രം. मसीह को प्राप्त करके प्रकट करने वाले आत्मिक माताओं को हमारी जिंदगी में आपने दिया है, इसके लिए धन्यवाद. അവരിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവിനെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ ദൈവം തരുന്ന അവസരത്തിനായി സ്തോത്രം. और उनके द्वारा हमारे परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से समझने का जो मौका दिया है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद അവരിലൂടെ देते हैं. ഞങ്ങൾക്ക് നീ കാണിച്ചു തരുന്ന ചുവടുകൾക്കായി സ്തോത്രം. और उनके द्वारा आप जो हमको आगे बढ़ने का कदम को दिखा रहे हो, इसके लिए हम धन्यवाद നീ देते അവരെ അത്ഭുതമാക്കണം, हैं. आप उनको अद्भुत कार्य നീ बनाओ, അവരെ അതിശയമാക്കണം, आप उनको जो है चमत्कार के लिए खड़े നീ रखना, അവരെ കരുത്തോടെ വീണ്ടും എഴുന്നേൽപ്പിക്കണം. और पूर्ण सामर्थ्य से उनको फिर से आगे बढ़ने के लिए देना. ദൈവം പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിന് നന്ദി. प्रार्थना सुना, इसके लिए धन्यवाद. മഹത്വം അങ്ങേക്ക് महिमा आपको. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को पूछते, सुने और ग्रहण करें. ആമേൻ. आमेन. 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 ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി മദേഴ്സ് ഡേ. फिर से सभी माताओं को मैं ये ग्रीट करता हूँ कि आप सभी को हैप्पी मदर्स डे. സ്തോത്രം. हालेलुया. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം. प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्रेम भरा वंदन. നമ്മൾ ജനുവരി മാസം മുതൽ ദൈവം നമുക്ക് തന്ന ദൈവിക ശബ്ദത്തിൽ വചനം ശ്രവിക്കുകയായിരുന്നു. और जनवरी महीने से जो परमेश्वर ने हमसे बातें किया, उस वचन पे ही और उस शब्द पे ही ध्यान रखकर हम आगे के दिनों में मनन कर रहे थे. ജനുവരി മുതൽ നമ്മളോട് ദൈവം സംസാരിച്ചു. ഇത് എൻകൗണ്ടറുകളുടെ അതിലുപരി റീസ്റ്റോറേഷൻ്റെ വർഷമാണ്. और जनवरी से परमेश्वर ने हमसे बातें किया कि ये जो है मुठभेड़ों का और उससे अधिक पुनर्स्थापना का वर्ष है. ഞാൻ എൻകൗണ്ടർ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചതിന് കാരണം और ये एनकाउंटर, ये शब्द मैंने इसलिए उपयोग किया റീസ്റ്റോറേഷനിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് എൻകൗണ്ടർ. क्योंकि ये पुनर्स्थापना का अंदर का सबसे महत्वपूर्ण विषय है मुठभेड़. നമ്മൾ വരും കാലങ്ങളിൽ ഈ റീസ്റ്റോറേഷനിൽ കൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. और आगे के दिनों में जब हम इस पुनर्स्थापना के बारे में सीखेंगे, उसके अंदर मुठभेड़ की मुख्यता को भी हम समझेंगे. നിങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാകാൻ പറയാം. एक बात उसमें से समझने के लिए कहूँ, ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ഭൂമിയെ മനുഷ്യന് വേണ്ടി റീസ്റ്റോർ ചെയ്തപ്പോൾ
परमेश्वर ने सृष्टि किया हुआ धरती को ऊपर जब परमेश्वर ने मनुष्य के लिए पुनर्स्थापन किया എന്നും വെയിലാറുമ്പോൾ അവനോട് കൂട്ടിമുട്ടാൻ വരുന്ന ഒരു ദൈവം ഉണ്ടായിരുന്നു. और हर शाम को उसके साथ मुलाकात करने के लिए आने वाला एक परमेश्वर, അല്ലെങ്കിൽ അവനെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ഒരു ദൈവം ഉണ്ടായിരുന്നു. नहीं तो उसके पास आकर उसके साथ मुलाकात करने वाला एक അപ്പൊ परमेश्वर. അതിന്റെ അർത്ഥം ദൈവം അവനും കൂടെ കൂട്ടിമുട്ടുമായിരുന്നു. उसका मतलब परमेश्वर और आदम के बीच में मुठभेड़ होता था. മനുഷ്യകുലം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? അന്നു മുതൽ ദൈവം കൂട്ടിമുട്ടിയിട്ടുണ്ട്. जब भी मानवता उत्पन्न हुआ उस समय से परमेश्वर उनसे मुठभेड़ करता रहा. ഇന്നും അത് എൻ്റെ ദൈവം അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. आज भी परमेश्वर ने मुठभेड़ों को जो है अंत नहीं किया है. ഞാനൊരു കാര്യം അങ്ങോട്ട് കേറി പറയാൻ പോവാ. और एक बात मैं आपको और गहराई से कहूं, ഏറ്റവും വലിയ ഒരു കൂട്ടിമുട്ടൽ നടക്കാൻ പോവാ. और सबसे महान एक मुठभेड़ प्रकट होने वाला है. കർത്താവ് തൻ ഗംഭീരനാദത്തോടും परमेश्वर तुरई की आवाज से പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടും और जो है प्रधान स्वर्गदूत है उसके आवाज से ദൈവത്തിന്റെ കാഹളത്തോടും കൂടെ ഇറങ്ങി വരും. और परमेश्वर के उस वाणी को या आवाज को सुनकर അന്ന് നമ്മുടെ അരുമ മണവാളനായ യേശു ക്രിസ്തു മണവാട്ടിയായ നമ്മളും കൂടുള്ള കൂട്ടിമുട്ടല ഏറ്റവും വലിയ കൂട്ടിമുട്ടൽ. उस दिन परमेश्वर जो है हमारा प्राण प्रिय है वो उसके दुल्हन से जो है कलीसिया के साथ मुठभेड़ करने वाला എത്ര है. പേർക്ക് അത് പറയുമ്പോൾ ആവേശമുണ്ട്. और वो सुनते समय कितने लोग जो है पूर्ण सामर्थ्य से भर रहे हैं. അതാണ് നമ്മുടെ പ്രത്യാശ, वो है हमारी आशा, അതാണ് നമ്മുടെ ജീവൻ, वो है हमारा जीवन, അതാണ് നമ്മുടെ കരുത്ത്. वो हमारा बल है. അതിന്റെ തെളിവുകളാണ് നമ്മൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതല്ല. और जो भी हम आज देख रहे हैं वो सब इस बात का सबूत है. ഓ, അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഉൽപ്പത്തി മുതലേ ദൈവത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം കൂട്ടിമുട്ടല. इसके लिए आप देखिए उत्पत्ति के पुस्तक से ही परमेश्वर को मुठभेड़ से एक ज्यादा प्रेम है. എന്താ ഈ വേർഡ് കയറി വന്നതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. मुझे पता नहीं ये शब्द क्यों ऐसा मेरे आत्मा में കാരണം मंडरा എൻ്റെ रहा है. ആത്മാവിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കും, क्योंकि मेरे आत्मा में मैं समझ रहा हूँ ഈ ആഴ്ചയിൽ എപ്പോഴോ, ये हफ्ते में कभी तो, ഈ ആഴ്ചയിൽ എവിടെയോ ये हफ्ते में कहीं तो എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവ പൈതലേ, मुझे जो सुन रहे परमेश्वर के ഒരു बच्चे വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു കൂട്ടിമുട്ടലിന് നീ തയ്യാറായിക്കോ. एक खास रूप के मुठभेड़ के लिए तू तैयार हो जा. അത് ഒരുപക്ഷെ നിന്റെ ഓഫീസ് സംബന്ധമായ വിഷയത്തിലായിരിക്കും, वो तेरे ऑफिस के रिश्ते में होगा, അത് ചിലപ്പോൾ നിന്റെ ആരോഗ്യ സംബന്ധമായ वो വിഷയത്തിലായിരിക്കും, तेरे आरोग्य के विषय में होगा, അത് ചിലപ്പോൾ നിന്റെ കുടുംബ സംബന്ധമായ वो വിഷയത്തിലായിരിക്കും. तेरे पारिवारिक विषय में होगा. ഇത് പറയുമ്പോൾ എന്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു ശക്തി वो വ്യാപരിക്കുന്നു. कहते समय ही ये परमेश्वर का सामर्थ्य मेरे ശകദല शरीर में പ്രൗഢബല जो है ബഹക്കുര. प्रकट हो रहा है. അതര ഘടകസിയാദന പ്രൗഢബല. നിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തളർത്തിയ ഒരു വിഷയത്തിന്റെ മണ്ടൻ, ओ जो विषय ने तुझे बहुत ही कमजोर कर दिया था उसके ऊपर എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ നീ സ്റ്റക്കായിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയത്തിന്റെ മേൽ ओ क्या करना है ശകദല ये नहीं പ്രൗഢബലം. समझते समय ओ ഉഗബല उसके ബബ. ऊपर तेरे ऊपर एक सामर्थ्य അശ്വരദല. तेरे शरीर में ഒരു प्रकट വലിയ हो रहा है. കൂട്ടിമുട്ടൽ നടക്കാൻ एक പോകുന്നു. महान मुठभेड़ प्रकट हो നിന്റെ रहा है. സ്പെഷ്യൽ ആഴ്ചയാ ഇത്. ये तेरा खास हफ्ता है. ശകദല പ്രൗഢബല. അശ്വബല ദല ഘടകസിയാദന ഉടബല ഹദല ഘടകസി. അശ്വഖരദിനിയാദന ഘടകസിയ. ആമേൻ, ആമേൻ. ആമേൻ, ആമേൻ, हालेलुया, ആമേൻ. हालेलुया. കർത്താവ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു നിനക്ക് വേണ്ടി ചില ദിവസം. परमेश्वर कुछ दिनों से तेरा इंतजार कर रहा था. ദൈവ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ഇവിടെ നിറയും. परमेश्वर का उपस्थिति इस जगह पर भर चुका है. കുറച്ച് നാളുകളായി കർത്താവ് നിന്നെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. कुछ समय से परमेश्वर तेरा इंतजार कर रहा था, നിന്നെ പുറത്തെടുക്കാൻ. तुझे बाहर लाने के लिए. നീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അഭിഷക്തനെ ഇനി മറച്ചു വെക്കാതെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ. तेरे अंदर जो अभिषेक है और जो अभिषेक दास और दासी है उसे बाहर लाने के लिए. നിന്റെ ഒറിജിനൽ ജയത്തെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ. तेरे जो है सच्चा जो जय है उसे बाहर लाने के लिए. എന്നോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ വാതിൽക്കൽ തന്നെയുണ്ട്. परमेश्वर मुझसे कह रहा है कि मैं दरवाजे पर रुका हूं. ഒരിക്കൽ തോട്ടത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ദൈവം അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു, നീ എവിടാ? एक बार जब परमेश्वर वाटिका में आया तो परमेश्वर ने सामने से पूछा कि तू कहाँ है. അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ ഒരു അവസരം നീ ഉണ്ടാക്കില്ലേ? वैसा सवाल पूछने के लिए तू परमेश्वर कभी मौका ना दे. പക്ഷെ വെളിപ്പാടിൽ എന്താ പറയുന്നത്? पर प्रकटीकरण में परमेश्वर क्या कहता है? കണ്ടാലും ഞാൻ നിന്റെ വാതിക്കൽ നിന്ന് മുട്ടുന്നു. देखिए मैं तुम्हारे दरवाजे पर रुककर खटखटा रहा हूँ. എന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് നീ വാതിൽ തുറന്നാൽ, मेरे आवाज को सुनकर अगर तूने दरवाजे को खोला, ഞാൻ നിന്നോടും നീ എന്നോടും കൂടെ അത്താഴം കഴിക്കും. मैं तेरे साथ और तू मेरे साथ मेजबानी करेगा.
അവന്റെ ശബ്ദം നീ നിനക്ക് തിരിച്ചറിയണോ? उसके आवाज को तुझे अगर समझना है, അവന്റെ ശബ്ദത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ വേറൊരു വഴിയില്ല. उसके आवाज को समझने के लिए कोई और मार्ग नहीं है. ആ ശബ്ദത്തിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി, उस आवाज का जो फ्रीक्वेंसी है, ആ ശബ്ദത്തിന്റെ രക്തം ചെയ്യ പ്രൈസലോ ടേസ്റ്റ്, उस आवाज का जो स्वाद है, ആ ശബ്ദത്തിന്റെ ഡെപ്ത് वो आवाज की जो गहराई है, നിനക്ക് ഗ്രഹിക്കണമെങ്കിൽ अगर तुझे वो ग्रहण करना നീ है, ആത്മാവുമായിട്ട് കണക്ട് ആയിരിക്കണം. तुझे पवित्र आत्मा के साथ जुड़े रहना है. എലിയാനോട് ചോദിച്ചാൽ പറയും, एलिया से अगर आप पूछे तो वो कहेगा വലിയ ശക്തിയേറെ കാറ്റടിച്ചേക്കാം, बहुत ही सामर्थ्यवान तूफान मारेगा, വലിയ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായേക്കാം, बहुत ज्यादा भूकंप हो जाएगा, വലിയ ശക്തിയേറിയ ഇടിമിന്നൽ ഉണ്ടായേക്കാം. बहुत सारा जो है वहां पर जो है थंडर होता रहेगा. എന്നാൽ നീ മനസ്സിലാക്ക, पर तुझे ये समझना है അതിന്റെ കൂടെ ഒരു മൃദുവായ സ്വരം വരുന്നുണ്ട്. उसके साथ एक बहुत ही जो है मृदु स्वर जो है तेरे लिए അത് आ रहा നിനക്കുള്ളതാ. है, वो तेरे लिए है. വാതുക്കം മുട്ടുന്ന എല്ലാ മുട്ടലും നിനക്കുള്ളതല്ല. दरवाजे पर खटखटाए जाने वाला सारा आवाज तेरे लिए नहीं है. നിന്റെ കാത് കേൾക്കുന്ന എല്ലാ ശബ്ദവും നിനക്കുള്ളതല്ല. तेरा कान जो भी आवाज सुनता है वो सब तेरे लिए नहीं है. നിന്റെ ആത്മാവ് എഴുന്നേൽക്കുന്ന ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടെങ്കിൽ, तेरा आत्मा उठने वाला एक स्वर है. നിന്റെ ആത്മാവ് ചൈതന്യം പ്രാപിക്കുന്ന ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടെങ്കിൽ, तेरा आत्मा बल प्राप्त करने वाला एक आवाज है. നിന്റെ ആത്മാവ് ഒരു രാജകീയ ചുവടിലേക്ക് കയറുന്ന ഒരു ശബ്ദം ओ, ഉണ്ടെങ്കിൽ, तेरी आत्मा एक राज्य की कदम रखने वाला एक आवाज सुन. അതാണ് അവന്റെ ശബ്ദം. वो है परमेश्वर का आवाज. എന്താ ഇന്നത്തെ സെഷൻ ഇങ്ങനെ പോകുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. मुझे पता नहीं आज की सेवकाई पवित्र आत्मा ऐसे क्यों ले जा रहा है. എന്നോട് വീണ്ടും ആ വേർഡ് ദൈവം ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറയുന്നു. पवित्र आत्मा इस बात को फिर से दोहराने के लिए मुझे ഈ परमेश्वर कह रहा ആഴ്ചയില് है. इस ഒരു हफ्ते में, സമയം ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചേക്കാം. इस हफ्ते का एक समय परमेश्वर ने तेरे लिए तैयार करके रखा है. നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ. मेरे बच्चों, उस समय को नष्ट ना कर देना. എൻ്റെ അപ്പൻ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്തിരിക്കും. मेरा स्वर्गीय पिता ने अगर वो कहा है तो वो इसे करके रहेगा. നിന്റെ അജ്ഞത കൊണ്ട് അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്. तेरे अज्ञानता के कारण तो उस समय को नष्ट ना कर देना. നിന്റെ ലേസിനെസ് കൊണ്ട് അത് നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്. तेरे आलसपन के कारण उस समय को तू नष्ट ना कर देना. നിനക്കൊന്നും അറിയത്തില്ലെങ്കിലും ആത്മാവിന് കീഴ്പ്പെട്ടുകൂടെ. तुझे कुछ और नहीं आता होगा तो भी तू पवित्र आत्मा के सामने समर्पित हो जा. ഇന്ന് വരെ നീ അത് അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ, आज तक तूने अगर वो अनुभव नहीं किया ഇന്ന് है, ഈ ദൂത് കേൾക്കുമ്പോ നീ നിന്നെ ആത്മാവിനങ്ങ് കീഴ്പ്പെടുത്തിക്കൂടെ. आज ये वाणी सुनते समय तू पूर्ण तरीके से पवित्र आत्मा के सामने समर्पित कर दे. ദൈവാത്മ ഈ എളിയവനിലൂടെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. पवित्र आत्मा ने मुझसे आपको ये वाणी दी है. എൻ്റെ ആത്മീയ പിതാവായ പാസ്റ്റർ ഷൈജു മാത്യുവിലൂടെ പറഞ്ഞു. और मेरे आत्मिक पिता प्रोफेट शाइजू मैथ्यू के द्वारा ये कहा गया, നമ്മുടെ ആത്മീയ ലെവൽ മാറാൻ പോകും. हमारा आत्मिक स्तर बदलने वाला है. സഭയുടെ തലം മാറാൻ പോകും. कलीसिया का स्तर बदलने वाला है. വേദോസം പറഞ്ഞ രണ്ടുപേരുടെ വാമൊഴിയാൽ എല്ലാ കാര്യം ഉറപ്പാക്കും. परमेश्वर का वचन कहता है कि दो लोगों के जो है शब्द के द्वारा मैं सभी बात को स्थापित कर दूंगा. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ആഴ്ച ഒരു സ്പെഷ്യലായി മാറട്ടെ. वैसा है तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत खास बन जाए. നീ പ്രാർത്ഥനാ മുറി തുറന്നിട്. आप आपके प्रार्थना के कमरे को खोल कर रखें. കർത്താവിന്റെ കൂടെ ചെലവിടുന്ന സമയം നീ വർദ്ധിപ്പിക്ക. परमेश्वर के साथ बिताने वाले समय को तू बढ़ा दे. നിന്റെ പ്രാർത്ഥനാ മുറി തന്നെ അവൻ വരട്ടെ. आपके प्रार्थना के कमरे में वो उतर कर आने दो. അതിന്റെ അർത്ഥം उसका मतलब ഒരു റീസ്റ്റോറേഷന്റെ സമയമായി. एक पुनर्स्थापना का समय हो चुका है. നിന്നെ സ്ഥാപിക്കേണ്ട സമയമായി. तुझे स्थापित कर देने वाला समय आ चुका है. നിന്നെ ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിനകത്തുള്ള ഒരു പ്രൊജക്റ്റായി, ഈ വേർഡുകളെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചോണം, സ്ഥാപിക്കാൻ സമയമായി. परमेश्वर अपने हृदय के अंदर जो उसका एक योजना है, जो प्रोजेक्ट है, उसके लिए तुझे परमेश्वर स्थापित कर देने का समय आ चुका है. എനിക്ക് ഈ വേദപുസ്തകത്തിലെ സുവിശേഷങ്ങളെ പുതിയ നിയമമൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. और पूरा नए नियम में जो है सुसमाचार के बातों को मैं जब समझता हूँ या सीखता हूँ, मुझे बहुत खुशी होती है. യേശു കർത്താവ് മിടുക്കന്മാരെ തപ്പി പോയിട്ടേ ഇല്ല.
यीशु मसीह जो है ज्ञानी लोगों को ढूंढ कर नहीं गया कभी। അതിന് ജ്ഞാനീ ലോകം എന്നാണോ പറയുന്നത് എനിക്കറിയത്തില്ല. യേശു കർത്താവ് സാധാരണപ്പെട്ട കഴിവില്ലാത്തവരെ തപ്പിയാ കൂടുതലും പോയത്. यीशु मसीह जो है ऐसे लोगों को ढूंढ कर गया है जो योग्य नहीं है और जिनके अंदर ज्यादा काबिलियत नहीं है। യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന ശതാധിപൻ പോലും പറഞ്ഞെന്താ, അവൻ യേശുവിനെ കണ്ടതായിട്ട് ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടില്ല. और यीशु मसीह के पास जो सूबेदार आया वो भी क्या कहता है, उसने तो यीशु मसीह को अब देखा भी नहीं है। അവൻ പറഞ്ഞേ യേശു എൻ്റെ വീട്ടിൽ വരെ എൻ്റെ വീടിന് യോഗ്യതയില്ല. वो कह रहा है कि ये यीशु में से मसीह मेरे घर पर आने के लिए मेरे घर की योग्यता नहीं है। അപ്പം തൻ്റെ വീടിൻ്റെ വലിപ്പമല്ല താൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. तो उसने उसके घर की विशालता के बारे में नहीं सोचा। അവൻ്റെ വീടിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ യേശുവിൻ്റെ വിശുദ്ധിയെ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലമാണ്. उसने ये कहा कि मेरे घर का जो वातावरण है वो यीशु मसीह के पवित्रता के साथ जुड़ा नहीं जा सकता। കാരണം ഇവൻ ഗ്രഹിച്ച യേശു क्योंकि इसने जिस यीशु को समझा അവൻ है, കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വ്യത്യസ്തനാണ്. उसने अभी तक जितना भी लोगों को मिला है उसमें से बहुत खास है ये यीशु। അപ്പൊ അവന് കയറി വരുന്ന ഇടം സ്പെഷ്യൽ യോഗ്യത ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് അവൻ അറിയാം. तो उसको ये पता है कि यीशु मसीह जहां पर आता है वो जगह को भी एक खास योग्यता होनी चाहिए। അടുത്ത നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ, अगला आप ध्यान दीजिए, ഇവൻ പറയുന്നു ये कहता है ഞാൻ നിന്റെ അടുക്കൽ വരണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ मैं अगर तेरे पास आओ ऐसा सोचूं എനിക്ക് യോഗ്യതയില്ല നിന്റെ അടുക്ക് വരാൻ. और मुझे भी आपके पास आने की योग्यता नहीं है। ഇവൻ ഇത് പറയുമ്പോ ये जब वो कह रहा है, യൂദാപ്പുള്ളി കൂടെ ഉണ്ട്. यूदा जो है यीशु के साथ है, അവന് തോന്നിയിട്ടില്ല ഇത്. उसने अभी तक इस बात को नहीं समझा है। എത്രയോ പുരുഷാരം അവനെ തിക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. कितने झुंड जो है यीशु के करीब आते जा रहे हैं। അപ്പൊ ഇവന്റെ അറിവും കൂടെ നിൽക്കുന്നവരുടെ അറിവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. तो इस सूबेदार का जो समझ है और जो यीशु मसीह के साथ है, इन दोनों का समझ के स्तर में जो है अलगपन है। അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രത്യേകത, तो इसमें खासियत क्या है? യേശുവിന്റെ ശക്തി यीशु का जो सामर्थ है അടുത്തറിഞ്ഞവനേക്കാൾ കരുത്തോടെ ദൂരെ നിന്നിവൻ അറിഞ്ഞു. और जो पास था उससे भी ज्यादा ये दूर खड़ा हुआ सूबेदार ने उस सामर्थ को सामर्थ्य रूप से अनुभव किया। ഓ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, അവിടെ നിന്ന് നീ ഒരു വാക്ക് കൽപ്പിച്ചാൽ तो वहां पर रुककर अगर तू एक बात की घोषणा എന്റെ करता है, വീട്ടിനകത്തേക്ക് ആ ശക്തി വരും. मेरे घर के अंदर वो सामर्थ प्रवेश करेगा। അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം उसका मतलब നീ ഇവിടെ വരാൻ എന്റെ വീട് യോഗ്യമല്ലെങ്കിലും तू यहाँ पर आने के लिए मेरा घर की योग्यता नहीं है, നിന്റെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന വാക്കിന്റെ ശക്തിയാൽ तेरे मुंह से आने वाले उस शब्द के सामर्थ्य से എന്റെ വീടിന്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ മാറും. मेरे घर का वातावरण बदलेगा। അപ്പൊ ഞാൻ ആത്മാവിൽ പറയുന്നു, तो मैं आत्मा में आपसे कहता हूँ, ഇവൻ വിചാരിക്കുന്നത് ये ऐसा सोच ആ रहा है, ശബ്ദം ഇവിടെ എത്തിയാൽ ये आवाज यहाँ पर आया, എന്റെ വീട് യോഗ്യമായി മാറും. मेरा घर जो है योग्य बन जाएगा। അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ, तो आप देखिए, ഈ ഐറോസ് പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട്. याइरोस ऐसा कहता എന്താ है, ഇങ്ങനെ പോകുന്നതെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല, ദൈവാത്മാവിൽ ഏറ്റെടുക്കുക. मुझे पता नहीं ऐसा क्यों जा रहा है, पर पवित्र आत्मा में इस वचन को स्वीकार करे। നീ വന്ന് तू आकर, എനിക്കൊരു കുഞ്ഞു മകളുണ്ട്, അവളെ തൊട്ടാൽ അവൾ രക്ഷപ്പെട്ട് ജീവിക്കും. मेरी एक छोटी बेटी है, अगर तूने उसको हाथ लगाया तो वो मृत्यु से जो है नहीं, वो जो है उसमें से बचकर बाहर आएगी। പക്ഷെ ഇവന്റെ വാക്കിൽ पर इसके जो शब्द है, നീ തൊട്ടാലേ അവൾ രക്ഷപ്പെടൂ. तूने अगर हाथ लगाया तो ही वो चंगाई प्राप्त നിങ്ങൾ ആ करेगी। വാക്യം ഒന്ന് എടുക്കാമോ? वो वचन आप उस वचन की ओर മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം बढ़े। मरकुस का सुसमाचार 5-ാം അധ്യായം 5वां अध्याय 22-ാം വാക്യം. 5वां अध्याय उसका 22वां वाक्य। ആ और याईर नाम आराधनालय का के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसे उसके पांवों पर गिरा ഉം. और उसने यह कहकर बहुत विनती की कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? तो वो क्या कह रहा है? അവള് മരിക്കത്തക്കവണ്ണം കിടക്കുക. वो जो है मृत्यु होने के लिए बैठी है, നീ തൊട്ടാൽ अगर तूने हाथ रखा അവള് രക്ഷപ്പെടും, वो चंगी होगी ജീവിക്കും. और वो जीवित रहेगी। അപ്പൊ ഇവൻ പറയുന്നു तो ये कह रहा है, അവളുടെ രോഗം മരിക്കത്തക്കതാ.
और उसका जो रोग है उसके कारण उसे मृत्यु ही आएगी। 2, दूसरी बात, നീ തൊട്ടെങ്കിലേ അവള് രക്ഷപ്പെടൂ. तूने अगर छुआ तो ही वो जो है जिंदा रह അപ്പൊ पाए। യേശുവിനോട് പറയുന്നത് സൂക്ഷിച്ചു വേണം. तो जो भी आप यीशु से कहते हो उस बात पर बहुत ध्यान रखना, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ध्यान दीजिए। ഇവനെന്താ പറഞ്ഞേ? ये क्या कह रहा है? നീ വരണം. तुझे यहाँ पर आना है। എവിടെ വരണം? कहाँ पर आना എന്റെ വീട്ടിൽ है? വരണം. मेरे घर पे आना है। 2, दूसरी बात, ഈ മരണം മാറണമെങ്കിൽ ये मृत्यु अगर हटना है നീ തൊടണം. तुझे छूना होगा। 3, तीसरी बात, തൊട്ടാൽ അവള് രക്ഷപ്പെടും. अगर तूने छुआ तो वो जीवित रहेगी। അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം നീ തൊട്ടില്ലെങ്കിൽ അവള് उसका मतलब अगर आपने नहीं छुआ तो वो जीवित नहीं रहेगी। എന്താ അവിടെ സംഭവിച്ചത്? वहां पर क्या हुआ? നിങ്ങൾ നോക്കാം. ध्यान दीजिए। നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞു, पहले हमने कहा, ശതാധിപൻ പറയുന്നു, सूबेदार कहता है എന്റെ വീട് मेरा घर, ഞാൻ നീയുമായിട്ട് തുലനം ചെയ്തപ്പോ मैंने अगर तेरे साथ जब उसकी तुलना की, എന്റെ വീട് मेरा घर നീ വന്ന് കയറത്തക്കവണ്ണം യോഗ്യമല്ല. तू यहाँ पर प्रवेश कर पाए इस योग्य नहीं है मेरा घर। പക്ഷേ पर നീ ഒരു വാക്ക് അവിടുന്ന് കൽപ്പിച്ചാൽ वहां से अगर तूने एक शब्द की ऐलान की, എന്റെ വീട്ടിനകത്ത് ആ ശബ്ദത്തിന് ചിലത് ചെയ്യാൻ കഴിയും. मेरे घर के अंदर वो आवाज कुछ बातों को उत्पन्न कर सकता അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം है। वैसा है तो നീ വരുന്നതിന് മുമ്പ് तू आने से पहले എന്റെ വീട്ടിനകത്ത് നിന്റെ ശബ്ദം വരണം. तेरा आवाज उसके पहले प्रवेश करना है। ഓ, ചിലരോട് ദൈവം അത് ദൂത് പറയണം. कुछ लोगों से परमेश्वर इस वाणी को बांट रहा है। എന്നെ കേൾക്കുന്ന ചിലരോട് ദൈവം പറയുന്നു, मुझे सुनने वाले कुछ लोगों से परमेश्वर ये ഒരു नबूवत कर रहा है। എൻകൗണ്ടർ നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് एक मुठभेड़ प्रकट होने से ഒരു पहले ശബ്ദം നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് एक വരുന്നുണ്ട്. आवाज तेरे घर में प्रवेश कर നിന്റെ रहा है। കുടുംബത്തിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ മാറ്റ तेरे घर के परिस्थिति को बदल देने वाला ഒരു ശബ്ദം നിന്റെ വീട്ടിലോട്ട് एक വരുന്നുണ്ട്. आवाज तेरे घर में प्रवेश कर रहा है। എനിക്കറിയത്തില്ല, ആ ശബ്ദം ഇപ്പൊ തന്നെ വ്യാപരിക്കുക. अभी वो आवाज आपके घर में प्रकट हो रहा है। आमेन। ഓ, രക്തം ചെയ്യാം, രക്തം ചെയ്യാം. നിന്റെ വീട് യോഗ്യമല്ല, तेरा घर उसके योग्य नहीं, നിന്റെ വീടിന്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ യോഗ്യമല്ല. तेरे घर का अंतरिक्ष उस बात का योग्य യേശുവിന് नहीं है। പ്രവേശിക്കാൻ കൊള്ളത്തില്ല. यीशु मसीह उसमें प्रवेश नहीं कर पाएगा। പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പ്, पर एक बात यकीन से कहता हूँ, അവന്റെ ശബ്ദം നിന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന उसका आवाज अगर तेरे घर में നിന്റെ आएगा, അറ്റ്മോസ്ഫിയർ മാറുമെന്ന്. तेरा घर का अंतरिक्ष बदल जाएगा। യോഗ്യമല്ലാത്തടം वो जो योग्य जगह नहीं അവന്റെ है, ശബ്ദത്താൽ യോഗ്യമായി മാറുമെന്ന്. उसके आवाज के द्वारा वो जगह योग्य बन जाएगा। നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച്, आप सोचिए, കാരാഗ്രഹത്തിൽ എങ്ങനെ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങുന്നു? बंदी गृह में कैसे परमेश्वर का उपस्थिति उतर रहा है। കാരാഗ്രഹത്തിൽ സാന്നിധ്യം ഇറങ്ങത്തില്ല, बंदी गृह में नहीं उतरेगा। പക്ഷെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ बंदी गृह के अंदर ദൈവത്തെ ചുമക്കുന്നവൻ കേറിയാൽ, परमेश्वर को जो है लेकर चलने वाला व्यक्ति अगर प्रवेश ഞാൻ करेगा, എന്റെ ഭാഷ പറയും, मेरे भाषा में യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരവയവം കേറിയാൽ यीशु मसीह का शरीर का एक अवयव अगर बंदी गृह में प्रवेश करेगा, അവന്റെ വായിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന സ്തുതിയുടെ ശബ്ദം മതി. ओ उसके मुंह से आने वाला वो स्तुति का शब्द ही काफी है। എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്? कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? കാരാഗ്രഹത്തിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ മാറും, बंदी गृह का परिस्थिति बदल जाएगा, അത് ആലയമായി മാറും. वो जो है मंदिर बन जाएगा परमेश्वर का। എനിക്ക് അറിയത്തില്ല, मुझे पता नहीं, ദൈവാത്മാനോട് വിളിച്ചു പറയാൻ पवित्र आत्मा ये कहने के लिए कह रहा है, പിശാച് ബന്ധിച്ചു വെച്ച ചില മേഖലകൾ पर शैतान ने आपको बंदी बनाकर रखा हुआ कुछ ആമേൻ പറഞ്ഞ് ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയുന്നവർ ഏറ്റെടുത്തോണം. आमीन कहकर जो स्वीकार कर सकते हैं इस ഇത് नबूवत को ചില स्वीकार करें। കുടുംബങ്ങളുടെ അകത്ത് അത്ഭുതമായി कुछ മാറാൻ പോകും. परिवारों के अंदर ये अद्भुत कार्य करने वाला है। ഞാൻ വലിയ പരിശുദ്ധനാണെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഇത് നിനക്ക് നഷ്ടമാകും. आपको अगर लगता है कि आप बहुत पवित्र हो तो आप इस वाणी को नष्ट कर दो। വർഷങ്ങളായി ബന്ധിച്ചു വെച്ചിരുന്ന सालों से जिस बात ने आपको बंदी बनाकर रखा है, ചിന്തകളെ ബന്ധിച്ച, आपके सोच को जिस बात ने बंदी ഓ बनाकर रखा है, രക്തം ചെയ്യാം, ചിന്തകളെ ബന്ധിച്ച, आपके सोच को जिस बात ने बंदी बनाकर रखा है, ശരീരത്തെ ബന്ധിച്ച, आपके शरीर को जिस बात ने बंदी बनाकर रखा है, വെളിപ്പെടേണ്ട എല്ലാ അവകാശങ്ങളെയും ബന്ധിപ്പിച്ച, प्रकट होने वाले वो सारे अधिकारों को जिस बात ने बंदी करके रखा है, പൊളിക്കത്തക്ക നിലയിൽ उन सभी बातों को तोड़ने वाला ഒരു ശബ്ദം വരുന്നുണ്ടെന്ന്, एक आवाज आपके लिए आ ഒരു रहा है, ശബ്ദം വരുന്നു. एक आवाज आपके लिए आ रहा ഞാൻ ആത്മാവി है। പറയുന്നു, मैं आत्मा में कहता हूं, ഇന്നു പകലിൽ आज सुबह ഈ വെളിപ്പെടുന്ന ശബ്ദം ये प्रकट जो आवाज हो रहा അത് है, നിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ചുറ്റുപാട് മാറ്റുന്ന वो ശബ്ദമാണ്. आपके परिवार के वातावरण को बदल देने वाला है। കാരണം എനിക്കറിയാം, क्योंकि मुझे पता है, ഞാൻ സേവിക്കുന്നത് मैं जिसका सेवा करता പൗലോസിന്റെ हूं, ദൈവത്തെ. वो पौलोस का परमेश्वर അങ്ങനെയെങ്കിൽ है। वैसा है तो യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരു
ഒരു അവയവമാ ഞാൻ. यीशु मसीह का एक अवयव हूं मैं. എന്റെ ശബ്ദം मेरा आवाज നിന്റെ അടിത്തറ ഇളക്കുന്ന वो ശബ്ദമാണ്. तेरे जो है नींव को हिला देने वाला आवाज है. പൗലോസിന്റെ ശീലാസിന്റെ ശബ്ദം पौलुस और शीलास का जो आवाज ഓ है, രക്തം കാരാഗ്രഹത്തിന്റെ അടിത്തറ ഇളക്കിയെങ്കിൽ बंदी गृह का अगर नींव को उन्होंने हिला दिया പാസ്റ്റർ तो സന്തോഷിന്റെയും पास्टर संतोष का, പാസ്റ്റർ ജിതിന്റെയും ശബ്ദം पास्टर जितिन का आवाज നിന്റെ വീട്ടിനകത്തോട്ട് കയറുമ്പോ तेरे घर में जब प्रवेश करेगा, നിന്റെ വീടിന്റെ അടിത്തറ ഇളക്കുക. तेरे घर के नींव को वो हिला देगा. ഷാരബഹതുരാദകൽക്കട അസ്മരാദകൽ പ്രൗഢ ബലബ അധുര ജലദല ഘടകസിയ. എത്ര പേർക്ക് ഈ ദൂത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്? कितने लोग इस वाणी को समझ रहे നിങ്ങൾ हैं? കുറിപ്പ് എഴുതാനിരിക്കല്ലേ? ओ कुछ लिखकर बैठने के लिए ना स्वीकारिका, बैठे, इस बात को स्वीकार करने के लिए बैठे. എഴുതണ്ടെന്നല്ല ഞാൻ ഈ मैं പറയുന്നത്. ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इन बातों को नहीं लिखे. അസ്ഥിക്ക് കയറി പിടിക്കണം. ओ वो ये वाणी आपके हड्डियों में स्वीकार हो ഈ जाए. ആത്മശക്തി നിന്റെ അസ്ഥിയെ തൊടണം. ये आत्मा का सामर्थ्य आपके हड्डियों को छू ले. ഓ രക്തം ചെയ്യാം. നിന്റെ ശരീരം അതിനെ ഒപ്പിയെടുക്കട്ടെ. आपका शरीर उस सामर्थ्य को जो है पूरा तरीके से चूस ले. നിന്റെ സോൾ അതിനെ വിഴുങ്ങട്ടെ. आपका प्राण इस सामर्थ्य को पूर्ण तरीके से നിന്റെ गिन ले. ആത്മാവ് അതിനെ ആഘോഷമാക്കി മാറ്റട്ടെ. आपका आत्मा इस वाणी का सामर्थ्य का उत्सव मनाए. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? यहाँ पर क्या कहा? ഭയങ്കര വ്യത്യാസം. ओ बहुत बदलाव है. കർത്താവേ നീ परमेश्वर വന്നേ പറ്റൂ. तुझे आना ही होगा. ഇതാരാ ये പറഞ്ഞെന്നറിയോ? कौन कह रहा है पता പള്ളി है? പ്രമാണി. ये जो है आराधनालय का एक सूबेदार. എവിടത്തെയാ? कहाँ का? ആരാധനാലയത്തിലെ പുള്ളി. आराधनालय का एक सरदार. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം उसका मतलब നാളുകളായി बहुत सालों से വിടുതലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുള്ളി. वो एक व्यक्ति है जो छुटकारों के बारे में कहता रहता है. നാളുകളായി വെളിപ്പെട്ടു വരാൻ പോകുന്ന ഒരു ദൈവപ്രവൃത്തിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ. और बहुत सालों से प्रकट होने वाले परमेश्वर के उस कार्य के बारे में जो है ऐलान करने वाला हो व्यक्ति. അവർക്ക് വിടുതൽ വെളിപ്പെടുമെന്നറിയാം. उसको पता है कि छुटकारा प्रकट होगा അത്ഭുതം നടക്കുമെന്നറിയാം. और अद्भुत कार्य प्रकट होगा, ये भी पता है. അതിനൊരുവൻ വരുന്നുണ്ടെന്നും അറിയാം. और उसको पता है कि इसके लिए एक व्यक्ति आ रहा है. അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരറിവും ഇല്ലാതെ നടക്കായിരുന്നു. और उसको इसके बारे में कोई समझ नहीं था. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ वैसे बैठते समय അവര് നോക്കി ഒരു പ്രവാചകൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. उसने देखा कि यहाँ पर एक नबी आया है ആ പ്രവാചകൻ അവർക്ക് യേശു. और वो नबी है इनके लिए ये यीशु. അതുകൊണ്ട് അവൻ പറയുന്നു, इसके लिए वे ऐसे कह रहे हैं, നീ വന്ന് എന്റെ കുഞ്ഞുമോളത്തോടെ तू आकर मेरे बेटी को हाथ लगा. ഏലിയാവിന്റെ ദൈവം, ഏലിയാവിന്റെ ആത്മാവുള്ളവനെ एलिया का आत्मा जो ले चलता നീ है, വന്ന് തൊടേ. तू आकर मेरे बेटी को छू. എങ്കിൽ അവള് രക്ഷപ്പെട്ട് ജീവിക്കും. वैसा है तो वो उद्धार पाकर जीवित रहेगी. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? क्या तुम कोई बात समझ रही है? ഏലിയാവ് एलिया കുഞ്ഞിന്റെ മേൽ കയറി കിടന്നപ്പോ वो जब एक लड़की के ऊपर जब वो लेटा, അവള് മരിച്ചടത്തുനിന്ന് ഉയർത്തു. वो मृत्यु से जीवन पाई. അപ്പൊ പ്രവാചകന്മാരിൽ तो नबियों में ഈ കൃപയുണ്ടെന്ന് അവർക്കറിയാം. उनको पता है कि ये सामर्थ्य उनके अंदर है ഇത് യേശു ആണെന്നോ, और ये यीशु है, ഇത് ക്രിസ്തു ആണെന്നോ, ये मसीह है, ഇത് വീണ്ടെടുപ്പുകാരനാണ്, ये उद्धार करता है, ഒന്നും അറിയാതെ ये कुछ बात जाने बिना ഒരു പ്രവാചകൻ എന്നുള്ള അവയർനെസ്സിലാ വിളിച്ചു പറയുന്നത്. एक नबी के उस समझ में वो कह रहे हैं, നീ വന്നു തൊടണം. तू आकर इन्हें छू. ഇപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെ അറിവാണ് കൂട്ടിമുട്ടൽ എങ്ങനെയാകണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. तो आपके अंदर का जो समझ है परमेश्वर के बारे में, वो आपके मुठभेड़ को प्रकट करता है. യായിറോസ് ഇപ്പം കണ്ടത് ഒരു കൂട്ടിമുട്ടലല്ല. याइरोस ने अभी जो है एक मुठभेड़ नहीं देखा है. യായിറോസ് ഒരു പ്രവാചകനെ കണ്ടുമുട്ടിയതാ. अभी याइरोस जो है एक नबी के साथ उसने मुलाकात किया है. കൂട്ടിമുട്ടൽ പ്രവാചകനല്ല നടത്തുന്നത്, കൂട്ടിമുട്ടൽ നമ്മുടെ അപ്പരാ നടത്തുന്നത്. मुठभेड़ जो है एक नबी नहीं करता, वो परमेश्वर करता है. എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്? कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? ഞാൻ വലിയൊരു മെസ്സേജ് തയ്യാറാക്കിയ വന്ന്, പക്ഷെ അതൊന്നും തൊടാൻ എന്നെ അനുവദിക്കുന്നില്ല. मैंने दूसरा एक प्रचार तैयार किया था, पर उसे छूने भी पवित्र आत्मा नहीं दे रहा. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്ക്, तो अभी ध्यान ഈ दीजिए, പള്ളി പ്രമാണി ये जो आराधनालय का सरदार है, അവൻ പറഞ്ഞു, वो कहता है എന്റെ കുഞ്ഞു മരിക്കാൻ കിടക്കുക. मेरी बेटी जो है मृत्यु के लिए അപ്പൊ അവൻ मरने वाली है. അതിനൊരു ആ സിറ്റുവേഷൻ പറഞ്ഞു, അതൊരു മരണക്കിടക്കയാ. उसने उसकी परिस्थिति कही कि ये जो है मृत्यु के लिए वो वहां पर लेटी है. രണ്ട്, അതിലൊരു സൊല്യൂഷൻ നീ തൊടണം,
അവള് സൗഖ്യമാവും. और दूसरा उसने ही उसका एक सोल्यूशन कहा, तू छुएगा तो वो जीवन प्राप्त അപ്പൊ करेगा। അതിനകത്ത് ഒരു കുഴപ്പം കിടപ്പുണ്ട്. तो उसके अंदर एक प्रॉब्लम है, നീ തൊടാൻ താമസിച്ചാൽ അവൾക്ക് എന്ത് പറ്റും? तो तू अगर छूने में देरी कर दे तो क्या होगा? അവൾക്ക് മരണം നടക്കും. वो जो है मर जाएगी। അതുകൊണ്ട് इसलिए ഇവൻ തൊടാൻ വിളിക്കുന്നെങ്കിലും ഇവൻ അകത്ത് വെപ്രാളത്തോടെ വിളിക്കുന്നു. उसे परमेश्वर को वो छूने बुला रहा है तो भी उसके मन में एक शंका है। കാരണം ഒരു പുരുഷാരത്തിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് കർത്താവിനെ വിളിച്ചോണ്ട് പോകുന്നു. एक झुंड के बीच में से वो परमेश्वर को बुला कर ले जा रहा है। അപ്പൊ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, तो अभी ध्यान दीजिए, ഇവൻ ആരാ? ये कौन है? പള്ളിപ്രമാണി. आराधनालय का सरदार। ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ. ध्यान से सुनिए, ഇവന്റെ അകത്തൊരു പരീശത്വമുണ്ട്. इसके अंदर एक फरीसी का मनोभाव है। ഇവൻ ആരെയാ വിളിച്ചേക്കുന്നത്? इसने किसको बुलाया है? ഒരു പ്രവാചകനെ एक വിളിച്ചേക്കുന്നത്. नबी को बुलाया है। നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് കൂട്ടിമുട്ടല. हमारा विषय मुठभेड़ है। ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചേ, अभी ध्यान दीजिए, പുരുഷാരത്തിനിടയിൽ കൂടെ ഒരാൾ തൊട്ടു യേശുവിനെ. झुंड के बीच में से एक व्यक्ति ने यीशु को छुआ। അവൾ 12 വർഷമായിട്ട് രക്തസ്രാവം ഉള്ളവളാ. वो 12 साल से रक्त बहने के उस रोग से जो है पीड़ित है। ഇവന്റെ കുട്ടിക്ക് 12 വയസ്സുണ്ട്. और इस याइरोस के बेटी को 12 साल हुआ है। അപ്പൊ ഇവള് ജനിക്കുമ്പോൾ ഇവള് രോഗിയാ. तो ये बेटी ने जब जन्म लिया तभी ये स्त्री जो है रोगी बन गई। ഇനി എന്റെ ചോദ്യം, मेरा सवाल, രണ്ടുപേരും മരണത്തിന് വെല്ലുവിളി അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. दोनों भी मृत्यु के उस चेतावनी का जो है उसका सामना कर रहे हैं। ഈ 12 വർഷമായിട്ട് രക്തസ്രാവം ഉള്ളവൾ ഓരോ സെക്കൻഡിലും മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. और ये 12 साल से जो रक्त बहने के रोग से पीड़ित है वो स्त्री हर एक सेकंड मृत्यु से चेतावनी कर കാരണം रही है। നമ്മുടെ ജീവൻ നിൽക്കുന്നത് രക്തത്തിലാണ്. क्योंकि हमारा जीवन जो है रक्त के अंदर है, അപ്പൊ അവളുടെ രക്തം പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക. तो उसका रक्त बहते ही जा रहा അപ്പൊ है। അവളുടെ ജീവൻ, उसका जीवन जो അവളുടെ है ആരോഗ്യം പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക. और उसका आरोग्य जो है उससे नष्ट होते जा रहा है। പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത, पर यहाँ की खासियत, ഈ 12 വർഷമായിട്ട് ഇവൾ ശ്രമിച്ചിട്ട് നടക്കാത്ത ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ നടത്താൻ പോവാ. तो यहाँ पर जो है 12 साल से उसने जो परिश्रम किया है वो बात अभी तक उसको संभव नहीं हुआ है, पर वो अभी होने वाला है। കാരണം അവിടെ അവള് പറയുന്നു, क्योंकि वहां पर वो कहती है, ഞാൻ ഇത്രയും വർഷം പോയത് വൈദ്യന്മാരുടെ അടുക്കൽ, मैं इतने साल जो है डॉक्टरों के पास जा रही थी, ഇപ്പൊ ഞാൻ വന്നത് വൈദ്യന്റെ അടുക്കലല്ല, अभी मैं जो है एक डॉक्टर के पास नहीं आई हूँ, ഇപ്പൊ ഞാൻ വന്നത് अभी मैं ഒരു जो പ്രവാചകന്റെ അടുക്കലുമല്ല, एक नबी के पास भी नहीं आई हूँ, ഞാൻ വന്നത് ഒരു കൂട്ടിമുട്ടലിനാ. मैं यहाँ पर एक मुठभेड़ के लिए आई हूँ। അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? उसका खासियत क्या है? ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെ इतिहास में अब तक ഒരു പ്രവാചകന്റെയും വസ്ത്രം അത്ഭുതം ചെയ്തിട്ടില്ല. एक भी नबी का वस्त्र ने अद्भुत कार्य नहीं किया है। പകരം വസ്ത്രം അഭിഷേകത്തെ കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. बदले में वस्त्र ने जो है उनके कपड़ों ने अभिषेक को उंडेला है। പ്രവാചകൻ അറിയാതൊരു സൗഖ്യം ഇതുവരെ നടന്നിട്ടില്ല. और नबी के अनजाने में कभी एक चंगाई प्रकट नहीं हुई है। അപ്പൊ ഒരു പ്രവാചകനാണോ, അവൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒരു വിടുതൽ വ്യാപരിക്കണമെങ്കിൽ. तो एक नबी है, अगर एक छुटकारा प्रकट हुआ है तो वो उसे जानना होगा। ഇവളെന്തിനാ വന്നിരിക്കുന്നത്? ये यहाँ पर क्यों आई है? ആരും അറിയാതെ യേശുവിനെ തൊടണം. कोई भी ना जाने हुए यीशु को छूना है। അത് കൂട്ടിമുട്ടലാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം, वो मुठभेड़ है ये कहने का യേശു कारण, ഇപ്പൊ ആരുടെ കൂടെ വരുന്നത്? यीशु अभी किसके साथ आ रहा है? പള്ളിപ്രമാണിയുടെ കൂടെ. जो है आराधनालय के सरदार के साथ। യേശു ആരുടെ കൂടെ വരുന്നത്? यीशु किसके साथ आ रहा है? ന്യായപ്രമാണത്തെ കുറിച്ച് അറിവുള്ളവന്റെ കൂടെ. जिसके पास न्याय व्यवस्था का समझ है। ന്യായപ്രമാണം പറയുന്നത് രക്തസ്രാവമുള്ളവർ ആരെയെങ്കിലും തൊടുകയോ ആരോടെങ്കിലും സമ്പർക്കം ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ അവൻ അശുദ്ധനാകും. न्याय व्यवस्था कहता है कि रक्त बहने वाला कोई व्यक्ति अगर जो है नबी को छूता है तो उनको जो है वो अगर उन्होंने किसी को छुआ तो वो अशुद्ध बन जाते हैं। അപ്പം രക്തസ്രാവവും കുഷ്ഠരോഗവും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരുവനേ ഉള്ളൂ ന്യായപ്രമാണം അനുസരിച്ച്, അത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ്.
तो ये रक्त बहने का रोग और ये जो कोड़ी, ये रोग जो है, हाँ। इसका जो है कार्य करने वाला, उसका सामर्थ्य रखने वाला एक ही व्यक्ति है न्याय व्यवस्था के हिसाब से, है वो है यीशु मसीह। ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു, और एक बार मैं कहता हूं, ബാക്കി ആര് തൊട്ടാലും ഇവർ ഈ പറയുന്ന രക്തസ്രാവമുള്ളവർ, കുഷ്ഠരോഗമുള്ളവർ ആര് കയറി തൊട്ടാലും, പ്രവാചകനായിക്കോട്ടെ, പുരോഹിതനായിക്കോട്ടെ, രാജാവായിക്കോട്ടെ, അവർ അശുദ്ധരാകും. और ये जो रोगी है, जो ये कुष्ठ रोगी है और ये जो रक्त बहने वाला वो रोगी है, अगर इन्होंने किसी राजा या न्यायाधीश और किसी नबी को हाथ लगाया तो वो अशुद्ध बन जाएंगे। അപ്പം ന്യായപ്രമാണം വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു, ആർക്കും, ഏത് കുഷ്ഠരോഗിക്കും, ഏത് രക്തസ്രാവമുള്ളവർക്കും, ഏത് അശുദ്ധനും കയറി തൊട്ടാൽ സൗഖ്യമാകുകയും അശുദ്ധി വ്യാപരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരൊറ്റ ആളത്തമേ ഉള്ളൂ, അതാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു. और न्याय व्यवस्था ये व्यक्ति रूप से कहता है कि कोई भी कुष्ठ रोगी या इस रक्त बहने वाला रोगी या अशुद्ध व्यक्ति ने किसी को अगर छुआ या किसी को वो अगर छू सकते हैं और उनका अशुद्धि उनके ऊपर नहीं उंडेल पाएगा, वैसा एक ही व्यक्तित्व है, वो है यीशु मसीह। അതുകൊണ്ടാ इसके लिए യേശു കർത്താവ് ഗിരിപ്രഭാഷണം മലമുകളിൽ നടത്തിയിട്ട് ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ, यीशु मसीह जब पर्वत के समाचार जो है समाचार के बाद जब वो उतर कर आया, മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിലുണ്ട്, मत्ती के सुसमाचार में है 8-ാം वो, അധ്യായത്തിൽ 8वां अध्याय, താഴ്വാരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു കുഷ്ഠരോഗി പറയുന്നു, नीचे तराई में एक कुष्ठ रोगी कहता है, നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ तुझे अगर मन है, എന്നെ സൗഖ്യമാക്കാന്നല്ല പറഞ്ഞു, എന്നെ ശുദ്ധനാക്കാം. उसने ऐसा नहीं कहा कि मुझे चंगाई करे पर मुझे शुद्धि कर दे। അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം, उसका मतलब നീ ക്രിസ്തു ആണെങ്കിൽ अगर तू मसीह है तो ഞാൻ സൗഖ്യമാകുമെന്നല്ല, मैं सिर्फ चंगाई प्राप्त करूंगा ऐसा ഞാൻ नहीं, ശുദ്ധനാകും. मैं शुद्ध बन जाऊंगा। അതുകൊണ്ടാ നിങ്ങൾ നോക്ക് ബൈബിളിൽ इसके लिए आप परमेश्वर के वचन में देखिए, ഒരു കുഷ്ഠരോഗി ശുദ്ധനായി കഴിഞ്ഞു, एक कुष्ठ रोगी जब शुद्ध बन जाता है, പള്ളിയിലെ പ്രമാണിയായല്ലോ, वो आराधनालय का सरदार बन गया। യേശുവിനെ അവന്റെ വീട്ടിൽ വിളിച്ചല്ലോ, यीशु को उसने अपने घर पर बुलाया। അവൻ എങ്ങനെ പള്ളിയിലെ മുഖ്യ സ്ഥാനത്ത് വന്ന്? वो आराधनालय का उन्नत स्तर पर कैसे ഇവൻ पहुंचा? കുഷ്ഠരോഗിയല്ലേ, ये कुष्ठ रोगी है, അവൻ ശുദ്ധനായത് കൊണ്ടല്ലേ. वो शुद्ध बन गया। इसके लिए അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്ക്, देखिए, ഈ പള്ളി പ്രമാണി ये आराधनालय का सरदार, അവന്റെ ചിന്തയിൽ उसके सोच में ഓ, കുഷ്ഠരോഗിയോ कुष्ठ रोगी രക്തസ്രാവമോ या इस रक्त बहने वाला रोगी, അവർക്ക് ഇവിടെ സമ്പർക്കമില്ല. उनको यहाँ पर जो है संपर्क करने का मौका नहीं है। ഓ, എനിക്ക് ഇവളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. मुझे ये स्त्री बहुत पसंद आई। ഇവൾ ഒത്തിരി അന്വേഷിച്ച് നടന്ന ഈ തീരുമാനം എടുത്തേക്കുന്നത്. उसने जो है बहुत खोज कर ही ये निर्णय लिया है। അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം, उसका मतलब ഈ കൂട്ടിമുട്ടൽ, ये मुठभेड़, ഓ, ഞാൻ എന്റെ ഭാഷയെ പറയും, मेरे भाषा में कहता हूँ, രഹസ്യത്തിൽ കർത്താവും, रहस्य में परमेश्वर, ഓ, ഇവളുടെ സോളിലുള്ള തീരുമാനം കൂടെ ചേർന്നപ്പോ इसके प्राण के अंदर का निर्णय ने जब एक साथ मुठभेड़ किया, അതൊരു കൂട്ടിമുട്ടലായി മാറി. वो एक मुठभेड़ के रूप में उत्पन्न की हुआ। ഇവന്റെ ഉള്ളിലെ ഒരു തീരുമാനം, इसके हृदय का एक निर्णय, വസ്ത്രത്തിന്റെ തൊങ്ങില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് തൊടണം. उसके वस्त्र के जो है वस्त्र पर मुझे छूना है। പക്ഷേ അഖിലാണ്ടത്തിന്റെ ഓടയവൻ, पर ये इस धरती का मालिक ഇവളുടെ വഴിയിൽ इसके रास्ते में ഇവൾക്ക് തൊടത്തക്കവണ്ണം इसको ये छू सके उतने दूरी में പുരുഷാരത്തെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഇവൾക്ക് വേണ്ടി നിന്നു കൊടുത്തെങ്കിൽ, और झुंड को हटाकर अगर इसके लिए परमेश्वर वहां से गुजरा, ഇതിന്റെ പേരാ കൂട്ടുമുട്ടൽ. इसका नाम है मुठभेड़। എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു? कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? ഓ, അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം, इसका मतलब ഇവിടെ ഹൃദയത്തിലെ ആവേശം കർത്താവിന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ വെളുമ്പ് വരെ എത്തി. और इसके हृदय का जो निर्णय और आग्रह है वो उसको परमेश्वर के वस्त्र तक पहुंचाया। അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം, इसका मतलब നിന്റെ വഴിയിൽ കർത്താവുണ്ട്, तेरे रास्ते में परमेश्वर है, നിന്റെ മുൻപിലൂടെ കർത്താവ് വരുന്നുണ്ട്. और तेरे सामने से परमेश्वर गुजर रहा है। നിന്റെ കൂട്ടിമുട്ടലിനുള്ള സമയമായത്. तेरे मुठभेड़ का समय है, പക്ഷെ നിന്റെ ഹൃദയം, पर तेरा हृदय, നിന്റെ സോൾ, तेरा प्राण, നീ എന്ന് പറയുന്ന അകത്തെ മനുഷ്യൻ तेरे अंदर जो ये आंतरिक मनुष्य है,
ഓ അവന്റെ വഴിയിൽ എത്തത്തക്ക നിലയിൽ उसके रास्ते में पहुंच पाए അവന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ വെളുമ്പിലെങ്കിലും തൊടുമാറ് और उसके वस्त्र को तो आप छू पाए എത്തുന്ന ആ നിമിഷത്തിന് और उस क्षण को हम कहते हैं നിന്റെ കൂട്ടിമുട്ടലിന്റെ സമയം എന്ന് പറയുന്നത്. वो तेरे मुठभेड़ का समय है. ഇത് സംഭവിച്ചപ്പോ ये जब वहां पर घटा ആരും അറിഞ്ഞില്ല, किसी ने भी नहीं समझा, ഒറ്റ മനുഷ്യൻ അറിഞ്ഞു. कोई भी नहीं समझ पाए. മുട്ടൽ ഒത്തിരി നടന്നു. वहां पर बहुत जनों ने मुठभेड़ किया. ശിഷ്യന്മാർ അതുകൊണ്ട് യേശുവിനോട് പറയുന്നത്, चेले इसके लिए यीशु से कहते നിന്നെ हैं തിക്കി തിരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കല്ലേ ആളുകൾ. बहुत लोग तो तुझे बहुत जो है यहाँ पर गर्दी हो चुका है. യേശു പറഞ്ഞ അല്ല, यीशु कहता है ऐसा नहीं है, ഈ കൂട്ടിമുട്ടൽ വേറെയാ. ये मुठभेड़ खास है. എങ്കിൽ നിന്ന് ശക്തി പുറപ്പെടും വണ്ണം. मेरे अंदर से एक सामर्थ्य जो है निकल गया वैसे. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം उसका मतलब അവളുടെ ആഗ്രഹം, उसकी इच्छा, ഓ അത് എന്റെ ശക്തിയെ വലിച്ചെടുത്തെന്ന്. मेरे सामर्थ्य को उसने मेरे अंदर से निकाला. പുരുഷാരം അവളെ അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് झुंड उसको समझने से पहले അവൾ രക്തസ്രാവത്തിൽ നിന്ന് സൗഖ്യമായി. ओ उसके रक्त बहने के रोग से वो चंगाई प्राप्त कर ली. അപ്പൊ അവളെ കർത്താവ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോ രക്തസ്രാവക്കാരിയല്ല. तो जब परमेश्वर उसको प्रस्तुत कर रहा है तभी वो पीड़ित नहीं है. എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്? कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? പുരുഷാരത്തിന്റെ ഇടയിൽ വരുമ്പോൾ അവള് രക്തസ്രാവക്കാരിയാ. भीड़ के बीच में जब वो आई तब भी वो रोग से പുരുഷാരം पीड़ित है. ആരും അവളെ അറിയാത്തപ്പോൾ അവർ രക്തസ്രാവക്കാരിയാ. जब भीड़ कोई नहीं जानता है तभी भी वो रोग से पीड़ित है. ഓ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് ശക്തി പുറപ്പെടുന്ന ആ നിമിഷം വരെ അവള് രക്തസ്രാവക്കാരിയാ. यीशु मसीह के अंदर से सामर्थ प्रकट होने तक वो रोग से पीड़ित है. ശക്തി പുറപ്പെട്ട് जब सामर्थ प्रकट അവള് हुआ, ശുദ്ധിയായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ वो जब शुद्धिकरण प्राप्त की, പുരുഷാരത്തിൽ കർത്താവ് അവളെ പ്രസന്റ് ചെയ്തു. भीड़ के सामने परमेश्वर ने उसे प्रस्तुत किया. ഇതാണ് കൂട്ടിമുട്ടലിന്റെ പ്രത്യേകത. ये है मुठभेड़ की खासियत. കൂട്ടിമുട്ടാൻ വരുമ്പോ मुठभेड़ करने जब നീ वो आएगा, അയോഗ്യതയുള്ളവനാണെങ്കിൽ तू अगर अयोग्य है, കൂട്ടിമുട്ടൽ കഴിയുമ്പോ मुठभेड़ के बाद നീ കർത്താവ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന യോഗ്യനാ. परमेश्वर प्रस्तुत कर सकता है वैसे योग्य बन जाता है. നിങ്ങൾ ചുമ്മാ ഇത് ഏറ്റെടുക്കരുത്, അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ओ तो ऐसे ही इस बात को स्वीकार. ഇതൊരു പ്രവചന ശബ്ദമാണ്. ये एक नबुवत की वाणी है. ചിലരുടെ സ്വഭാവത്തെ വരെ മാറ്റുന്ന ഒരു കൂട്ടിമുട്ടൽ നടക്കാൻ പോവാ. कुछ लोगों के स्वभाव को भी बदल देने वाला मुठभेड़ प्रकट हो रहा है. ചിലരുടെ സ്വഭാവം നിമിത്തം ബന്ധിച്ചു കെട്ട് പോയ, അല്ലെങ്കിൽ തടയപ്പെട്ടു പോയ, അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോക്കായി പോയ പലതും തുറക്കത്തക്ക നിലയിൽ നിന്നെ യോഗ്യനാക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടിമുട്ടൽ നടക്കാൻ പോവാ. कुछ लोगों के स्वभाव के कारण आप जो बंधी बन गए थे, आपके लिए जो भी है वो सब जिसके कारण रुक गया था, उसको परमेश्वर तोड़ने वाला है. वैसा एक मुठभेड़ प्रकट हो रहा है. ആമേൻ ആമേൻ. എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്? कितने लोग ഞാൻ इस बात വളരെ को വേഗത്തിൽ समझ रहे പറഞ്ഞ് हैं? मैं അവസാനിപ്പിക്കാം. बहुत ही जल्द इसे समाप्त करना चाहता हूँ. ഇത് പ്രസന്റ് ചെയ്തപ്പോ യായിറോസിന്റെ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ പൊളിഞ്ഞു. और ये जब वहां पर प्रकट किया गया, याइरोस का गिनती जो है वो बहुत जो है बदल गया. हालेलुया. ഇനി ഞാൻ രക്തസ്രാവക്കാരത്തി സ്ത്രീയെ തൊടാൻ നിൽക്കുന്നില്ല. मैं जो है वो रक्त बहने वाले से वो स्त्री को नहीं छू रहा. ഇത് നടക്കുന്ന നിമിഷം വരെ और ये वहां पर प्रकट होने तक നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചേ, आप देखिए, യായിറോസിന്റെ വീട്ടിൽ മരണം നടന്നില്ല. याइरोस के घर में तब तक मृत्यु प्रकट नहीं हुई. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം उसका मतलब യായിറോസിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് മാറ്റിക്കൊണ്ട് കർത്താവ് ആ വീട്ടിൽ കയറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. उसका मतलब याइरोस के दृष्टिकोण को बदलकर परमेश्वर उस घर में प्रवेश करना चाहता है. യായിറോസിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആളുകൾ വന്നു. याइरोस के घर से लोग आए, കുഞ്ഞു മരിച്ചുപോയി. बेटी मर गई है. കാരണം ശവത്തെ ഇനി ആർക്കും തൊടാൻ പറ്റത്തില്ല. क्योंकि अभी जो ये डेड बॉडी है उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता. അതാ ന്യായപ്രമാണം പറഞ്ഞത്. न्याय व्यवस्था वही कहता है. അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഗുരുവിനെ വിട്ടേക്കാൻ പറഞ്ഞു. इसके लिए तू गुरु को അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം उसका मतलब ഈ വിളിച്ചോണ്ട് വന്നത് ഒരു ഗുരുവിനെ ആയിരുന്നു. हाँ, उसने जिसको लाया था वो एक गुरु था. അപ്പൊ ഇവന്റെ കാഴ്ചപ്പാടാ ഇപ്പൊ മാറണ്ടേ. अभी इसका दृष्टिकोण बदलना है. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ, तो आप ध्यान दीजिए 35 വാക്യം जो है 35th verse. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പള്ളിപ്രമാണിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആൾ വന്നു, वो- നിന്റെ മകൾ മരിച്ചുപോയി, ഗുരുവിനെ ഇനി അസഹ്യപ്പെടുത്തുന്നത് എന്തിനെന്ന് ചോദിച്ചു. वो ये कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा कि तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है. അപ്പം വീട്ടുകാർ മുഴുവൻ ഒരു ഗുരുവിനെ കാത്തിരിക്കുക. उसका मतलब घर के लोग सब एक गुरु के इंतजार में हैं.
അപ്പൊ ഇവരുടെ കണക്ക് കൂട്ടലിൽ तो इनके गिनती में മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഗുരു എത്തണം. मरने से पहले गुरु प्रवेश करना है. മനസ്സിലായി ഓരോരുത്തരുടെ കാഴ്ചപ്പാട്. एक एक लोगों के दृष्टिकोण पर ध्यान दीजिए. പള്ളിക്കകത്ത് നിൽക്കുന്നവന്റെ കാഴ്ചപ്പാടായി പറഞ്ഞു. आराधनालय के अंदर रुकने वाले का दृष्टिकोण है ये. പള്ളിയിൽ 12 വർഷത്തിലധികമായി കയറാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സ്ത്രീയാണ് നമ്മൾ മുമ്പേ കണ്ടത്. और इसके पहले हमने ऐसे एक स्त्री को देखा जो आराधनालय में अभी तक प्रवेश भी नहीं कर पाई है. അപ്പൊ ചിന്തിച്ചേ, ध्यान दीजिए. യേശു കൊടുത്ത മറുപടി ശ്രദ്ധിച്ചോ. यीशु ने उसको जो उत्तर दिया उस पर ध्यान दीजिए. യേശു ആ വാക്ക് കാര്യമാക്കാതെ പള്ളിപ്രമാണിയോട് പറഞ്ഞു, ഭയപ്പെടേണ്ട. जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, വിശ്വസിക്കാൻ മാത്രം ചെയ്യുക. केवल विश्वास रख. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം उसका मतलब നിന്റെ വിശ്വാസത്തിന് മാറ്റം വരുത്തുക. तेरे विश्वास में बदलावट ला. വിശ്വസിക്കാൻ മാത്രം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ विश्वास कर. जब ऐसे कहा गया, നീ നേരെ മുമ്പേ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ അസ്തമിച്ചു. तूने जो भी पहले बात किए वो सब उसका अंत यहाँ पर हो അപ്പൊ चुका അതിന്റെ है. അർത്ഥം इसका मतलब ഇതിനപ്പുറത്തെ ഒരു വിശ്വാസത്തിലോട്ട് നീ കയറ്. इसके पार के विश्वास के स्तर में तू आगे बढ़. എടാ, നീ പള്ളിപ്രമാണിയല്ലേ? तू आराधनालय का ഈ सरदार है ना? പള്ളിയിലെ എല്ലാ കാര്യവും നിനക്കറിയത്തില്ല. आराधनालय के सब बात तुझे पता है. നിന്റെ പള്ളിയിൽ പഠിച്ചത് വെച്ചിട്ടല്ലേ നീ ഇവിടം വരെ എത്തിയത്. आराधनालय के अंदर जो तू सीखा उसके समझ में तू यहाँ നീ तक ഒരു पहुंचा. പ്രവാചകനും ഗുരുവുമായി എന്നെ കൊണ്ട് ഇവിടം വരെ എത്തിയത് एक नबी और गुरु मानकर तू मुझे यहाँ तक ആ लाया. പള്ളിയിലെ അറിവ് വെച്ചല്ലേ. उस आराधनालय के समझ के എന്നാൽ ആ हिसाब से है. പള്ളിയിൽ അതിനപ്പുറത്തൊരു വാക്ക് കിടപ്പുണ്ട്. पर उसके पार तेरे लिए एक शब्द है. ഒരു മശിഹ വരുന്നുണ്ട്. एक मसीहा आ रहा है. അപ്പൊ നിന്റെ വിശ്വാസം അതിനകത്തോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യടാ. तेरा विश्वास जो है मसीह के ऊपर बदल दे. നീ വിശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങ്. तू विश्वास करना शुरुआत कर. അതാ ഇവിടെ പറഞ്ഞേ. वहां पर वही कहा गया है, വിശ്വസിക്കാൻ മാത്രം ചെയ്യുക. केवल विश्वास कर. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ, और फिर आप देखिए, പത്രോസും യാക്കോബിന്റെ സഹോദരൻ യോഹന്നാനും അല്ലാതെ മറ്റാരും തന്നോടുകൂടെ ചെല്ലുവാൻ സമ്മതിച്ചില്ല. और उसने पत्रोस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ और किसी को अपने साथ आने न दिया. അപ്പം പുരുഷാരത്തെ ദൈവം പറഞ്ഞു വിട്ടു. तो परमेश्वर ने भीड़ को भेज दिया. പത്രോസ്, യാക്കോബ്, യോഹന്നാൻ മാത്രമായി. पत्रोस, याकूब और यूहन्ना बचे. അതൊരു വലിയ സബ്ജക്റ്റ്, ഞാൻ തൊടുന്നില്ല. वो एक बड़ा विषय है, अभी नहीं छू रहा. പള്ളിപ്രമാണിയുടെ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ और आराधनालय के जब वो सरदार के घर पे आए അവിടുത്തെ ബഹളവും കരയുന്നവരെ എല്ലാം ദൈവം കണ്ടിട്ട് और वहां का भीड़ और वहां के रोने वाले को देखकर यीशु ने कहा, അവരോടെല്ലാം ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ കരയുന്നത് എന്തിനാ? तुम क्यों हल्ला मचाते हो और रोते हो? കാരണം ഈ കരയുന്നവരുടെ എല്ലാം വെളിപ്പാടിൽ ഗുരുവാ. क्योंकि ये जो भी रो रहे हैं उनके प्रकटीकरण में ये गुरु है. അവരുടെ ധാരണ ഒരു പൊളിക്കുക. उनके दृष्टिकोण को परमेश्वर तोड़ रहा है. ഈ കൊച്ചു മരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന്. ये बेटी अब तक मरी नहीं है, वो कह रहा है. ഞാൻ അത് പറയാനല്ല, ഈ വാക്ക് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ. ये एक बात कहकर मैं समाप्त करना चाहता हूँ. യേശു എല്ലാവരും പുറത്താക്കി. यीशु ने सभी को बाहर कर दिया. ഇതാണ് കൂട്ടിമുട്ടൽ. ये है मुठभेड़. ഇപ്പോഴാണ് കൂട്ടിമുട്ടൽ നടക്കുന്നത്. अभी मुठभेड़ प्रकट होने वाला है. എല്ലാവരും പുറത്താക്കി. सभी लोगों को यीशु ने बाहर कर കുട്ടിയുടെ दिया. അപ്പനെയും और वो लड़की के पिता को അമ്മയെയും और उसके माता को തന്റെ കൂടെയുള്ള പത്രോസ്, യോഹന്നാൻ, യാക്കോബിനെയും കൂട്ടി और अपने साथियों को लेकर ഈ കുട്ടി കിടന്നിടത്ത് ചെന്നു. भीतर जहां लड़की पड़ी थी वहां पर गए എന്നിട്ട് കുട്ടിയുടെ കൈക്ക് പിടിച്ചു. और लड़की के हाथ को पकड़कर ബാലെ എഴുന്നേൽക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു. उससे कहा, ബാലെ എഴുന്നേൽക്ക. मैं तुझसे कहता हूँ, हे उठ जा. അവിടെ എന്തോ സംഭവിച്ചു? वहां पर क्या हुआ? ഉടനെ ബാലെ എഴുന്നേറ്റു. और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने എന്റെ लगी. ചോദ്യം, मेरा सवाल, ഇവിടെ കൂട്ടിമുട്ടൽ ആർക്കാ കൊടുത്തത്? यहाँ पर मुठभेड़ किसको दिया था? परमेश्वर. വിളിച്ചത് യായിറോസ്, बुलाया याइरोस ने. വിശ്വസിക്കാൻ പറഞ്ഞത് യായിറോസിനോട്. विश्वास जो है याइरोस को करने कहा. പക്ഷെ കൂട്ടിമുട്ടൽ കിട്ടിയത് ബാലയ്ക്ക്. पर मुठभेड़ जो है वो बेटी को मिला. അതുകൊണ്ട് അവളെ നോക്കിട്ട് യേശു പറഞ്ഞു, इसके लिए उसे देखकर यीशु ने कहा, ഇവൾ ഉറങ്ങുക, ये सो रही है, ഇവളോടാ എനിക്ക് ഇടപാട്. मुझे इसके साथ जो है बातें करना. ദൈവം ഇന്ന് പകലിൽ
ചിലരോട് ഒരു ദൂത് പറയുക. आज सब है परमेश्वर कुछ लोगों से നീ नबूवत कर रहा है। തയ്യാറാണെങ്കിൽ, तू तैयार है तो, നീ ഒരുക്കാൻ तू തയ്യാറാണെങ്കിൽ, अगर तैयार करने के लिए तैयार है, കർത്താവിനെ നീ ക്ഷണിക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ, परमेश्वर को स्वागत करने के लिए अगर तू तैयार है, കർത്താവിനെ നീ നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ, परमेश्वर को तेरे घर में स्वागत करने के लिए अगर तू तैयार നിന്റെ है, കെയർ ഓഫിൽ, तेरे केयर ऑफ में, നിന്റെ വീട്ടിൽ ചില ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നതിന്, तेरे घर पे जो कुछ लोग सोए हुए हैं, ചില മരണം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് जिसके अंदर मृत्यु हो रही है, എന്റെ ദൈവം കൂട്ടിമുട്ടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. परमेश्वर उनके साथ मुठभेड़ करने वाला है। ഇതാണ് യഥാർത്ഥ കൂട്ടിമുട്ടൽ. ये है सच्चा मुठभेड़। ഇത് ദൈവസഭയെ നടക്കാൻ പോവാ. कलीसिया ये आपके लिए प्रकट നീ होने वाला തയ്യാറാണോ? है। तू तैयार നിന്റെ है? വീട്ടിൽ ഒരു കൂട്ടിമുട്ടൽ तेरे घर നടക്കട്ടെ. पे एक मुठभेड़ प्रकट होने वाला ചില है। കൂട്ടിമുട്ടലിന് നീ कुछ കാരണമാകട്ടെ. मुठभेड़ का कारण तू बनने वाला है। ചില കൂട്ടിമുട്ടൽ നീ മുഖാന്തരം कुछ ഉണ്ടാവട്ടെ. मुठभेड़ तेरे कारण प्रकट होने वाला ചില है। കൂട്ടിമുട്ടൽ അതിന് വില കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തി നീയായി മാറട്ടെ. कुछ मुठभेड़ के लिए दाम तू देने वाला है। അതിനുവേണ്ടി നിന്റെ വിശ്വാസത്തെ ഒന്ന് इसके മാറ്റിക്കേ. लिए तू तेरे विश्वास को बदल നിന്റെ दे। വിശ്വാസം ഒന്ന് വർദ്ധിപ്പിച്ചേ. तेरा विश्वास में बढ़ोतरी आ जाए। ഹത്തുര എന്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ നിർത്തുക. मेरे शब्दों को मैं समाप्त करना ഓ चाहता हूं। മൈറ്റി ജീസസ്. हालेलुया। ഇതൊരു കൂട്ടിമുട്ടലിന്റെ ആഴ്ചയായി മാറുക. ये मुठभेड़ का हफ्ता बन जाए। എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ सभी തുടങ്ങി. लोग प्रार्थना करें। നിന്റെ വീട്ടിനകത്ത് കൂട്ടിമുട്ടൽ, तेरे घर के अंदर मुठभेड़, ശബ്ദത്തിനകത്തൂടെ तेरे കൂട്ടിമുട്ടൽ, आवाज के द्वारा मुठभेड़, രക്തം വസ്ത്രത്തിലൂടെ तेरे കൂട്ടിമുട്ടൽ, कपड़ों के द्वारा मुठभेड़, എവിടെ കൂടെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. किसके द्वारा प्रकट होगा पता नहीं। പബ്ലിക്കിന്റെ മുമ്പിൽ കൂട്ടിമുട്ടി യോഗ്യനാക്കി നിർത്തുന്ന ദൈവം. भीड़ के बीच में मुठभेड़ कर कर तुझे योग्य के रूप में प्रस्तुत करने നിന്റെ वाला परमेश्वर, അയോഗ്യതയെ तेरे अयोग्यता ഒറ്റ को കൂട്ടിമുട്ടൽ കൊണ്ട് एक मुठभेड़ के द्वारा പൊളിച്ച് യോഗ്യതയാക്കി उसे മാറ്റുന്ന तोड़कर तेरे योग्य ആ तुझे योग्य കൂട്ടിമുട്ടൽ बना देने നിനക്ക് വേണ്ടി वाला തുറന്നു വരികയാണ്. वो मुठभेड़ तेरे लिए खुलकर आ रहा है। ഊറാബലബ ഹത്തുര ജഗദല പ്രൗഢബലബ ഹത്തുര. എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചാണ്. सभी लोग प्रार्थना करें। എല്ലാവരും ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചാണ്. आत्मा में सभी लोग प्रार्थना ഈ करें। പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഒരു കൂട്ടിമുട്ടൽ നടക്കുന്നെങ്കിൽ അതിനായി വിട്ടുകൊടുത്താൽ ये प्रार्थना के समय अगर मुठभेड़ प्रकट हो रहा है तो उसके लिए समर्पित നിന്റെ करें। ജീവിതത്തിലെ ആദ്യത്തെ കൂട്ടിമുട്ടലായി ഈ ആഴ്ച സംഭവിക്കട്ടെ. तेरे इस जिंदगी का पहला मुठभेड़ अभी प्रकट हो जाए। നീ മുഖാന്തരം നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ചിലതിനെ കൂട്ടിമുട്ടുന്നത് ഈ ആഴ്ച और സംഭവിക്കട്ടെ. तेरे कारण तेरे घर के अंदर कुछ लोग मुठभेड़ को अनुभव करें। ചിലരുടെ ആത്മീക മരണം ജീവനാക്കി മാറ്റാൻ നിന്റെ രക്തം വില കൊടുക്കൽ ഒരു കൂട്ടിമുട്ടലായി മാറട്ടെ. और कुछ लोगों की आत्मिक मृत्यु जो है वो जीवन का रूप ले ले, उसके लिए तेरा दाम देना वो उनका मुठभेड़ का कारण बन जाए। ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവേ, हमारे स्वर्गीय पिता, ഈ ജനത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. झुंड के लिए हम प्रार्थना करते നീ हैं। കൈമാറാൻ പറഞ്ഞ ദൂത് ഞാൻ ഇവർക്ക് കൈമാറി. आपने जो उनको देने के लिए कहा वो वाणी में उनको देता हूं। പരിശുദ്ധാത്മാവ് അത് തെളിയിക്കാൻ പോകുന്നതിനാൽ पवित्र സ്തോത്രം. आत्मा वो साबित कर रहा है, इसके लिए धन्यवाद। അത്ഭുതങ്ങളാലും अद्भुत कार्यों के द्वारा അടയാളങ്ങളാലും और चमत्कारों के വിവിധ द्वारा और വീര്യപ്രവൃത്തികളാലും बहुत सारे महा कार्यों के द्वारा ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെ അവൻ ഉറപ്പിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ परमेश्वर के वचन को उसने जैसे स्थापित किया ഈ है। ആഴ്ച ये हफ्ता എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ मेरे बच्चे കൂട്ടിമുട്ടൽ അനുഭവിക്കട്ടെ. भेंटों को वे अनुभव करें। ഒരു പുനഃസ്ഥാപനത്തിന്റെ തെളിവായി एक पुनर्स्थापना का सबूत के ഈ तौर पर കൂട്ടിമുട്ടൽ സംഭവിക്കട്ടെ. एक मुठभेड़ प्रकट हो जाए। അയോഗ്യതകളെ പൊളിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടിമുട്ടൽ നടക്കട്ടെ. अयोग्यताओं को तोड़ने वाला एक मुठभेड़, മരണത്തെ പൊളിക്കുന്ന കൂട്ടിമുട്ടൽ നടക്കട്ടെ. मृत्यु को तोड़ने वाला एक मुठभेड़, നാശത്തെ പൊളിക്കുന്ന കൂട്ടിമുട്ടൽ നടക്കട്ടെ. नाश को तोड़ने वाला एक मुठभेड़, രഹസ്യത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന കൂട്ടിമുട്ടൽ നടക്കട്ടെ. रहस्यों को खुलासा कर देने वाला एक मुठभेड़, പുറത്തെടുക്കുന്ന കൂട്ടിമുട്ടൽ നടക്കട്ടെ. को बाहर लाने वाला एक मुठभेड़, സകലവിധ കൂട്ടിമുട്ടലുകളും सारे मुठभेड़ ഈ ആഴ്ച സംഭവിക്കട്ടെ. ये हफ्ता प्रकट हो जाए। സ്വർഗം അത് ചെയ്യുന്നതിനാൽ സ്തോത്രം. परमेश्वर कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയതിനാൽ സ്തോത്രം. परमेश्वर आपके वाणी को हमको दिया, इसके लिए കർത്താവ് धन्यवाद। അത്ഭുതത്തിന്റെ ആഴ്ചയാക്കി ഈ ആഴ്ച മാറ്റാൻ ये പോകുന്നു. हफ्ता अद्भुत कार्यों का हफ्ता बनाओगे, इसके लिए महत्व धन्यवाद। अंगेकी। महिमा आपको, പുകഴ്ച അങ്ങേക്ക് महिमा आदर आपको। യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को पूछते, सुने और ग्रहण करें। ആമേൻ ആമേൻ ആമേൻ. आमेन आमेन आमेन। ദൈവമക്കളെ, परमेश्वर के बच्चों, ഇത് എൻകൗണ്ടറുകളുടെ ആഴ്ചയായി മാറട്ടെ. ये मुठभेड़ों का हफ्ता बन जाए। നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്. इस मुठभेड़ को नष्ट ना कर दे। നിന്റെ വാതിക്കൽ അവനുണ്ട്. वो आपके दरवाजे നിന്റെ पर होता വഴിയിൽ है, അവനുണ്ട്. वो आपके रास्ते में है। ഇത് നിന്നെ എൻകൗണ്ടറുകളുടെ ആഴ്ചയാണ്. ये आपका मुठभेड़ का समय है, അതിനായി നമുക്ക് ഒരുങ്ങാം. इसके लिए हम तैयार हो जाए। ദൈവമായ കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. परमेश्वर आपको आशीषित रखे। സാക്ഷ്യങ്ങളുമായി गवाहियों के साथ അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് കാണാം. अगले हफ्ते हम मिलेंगे। ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു ഓൾ.